Эзэн өнөөдөр шагтунтэй дээ бидний хайтэр иршээ би та нарын хүмүүсийг аврах цагаас жил болно тэр үхэж бүс үнснүүдийг амьдруудаа би та нарын хүмүүсийг аврах цагаас жил болно хүнийг амьдруудаа цагаас эзэн өнөөдөр чуэлдэж байна тородоо шинэ болтаа өгөж би сүнсийг аваргэ сүнснүүдийг эхэлж тэр босож эзэн өнөөдөр бас надад дамжуулж тэр ажлыг үтэнэ би та нарыг хүмүүсийг аврах цагаас жил болно тэр үхэж бүс үнснүүдийг амьдруудаа би та нарыг хүмүүсийг аврах цагаас жил болно хүнийг амьдруудаа цагаас би та нарыг хүмүүсийг аврах цагаас жил болно сүнснүүдийг амьдруудаа би та нарыг хүмүүсийг аврах цагаас жил болно хүнийг амьдруудаа хүнийг амьдруудаа хүнийг амьдруудаа 예, 오늘 하루 잘 지내셨습니까? За өнөөдрийг сайхан өнгөрүүлцгээв үү? 예, 찬양이 너무 감미로워서 듣고 있는데 막 졸릴 것 같아요, 그죠? Одоо магтандоо дэндүү сайхан сонсголонтой байгаа учраас ингээд сонсоо сууж байтал гинт зөөрмөглөх гэж байна. 예,
시작하기 전부터 운동을 시킨 건지 뭐 고문을 시킨 건지 모르겠는데 За эхлээс өмнө үнэхээр дасгал хийлэг үү эсвэл шийтэг үү бүүмэд. 예, 하시는 분들이 표정이 운동하는 게 아니라 막 이렇게 벌 받는 것 같은 표정이에요. За хийж байгаа хүмүүсийн царайг ингээ хартал дасгал хийж байгаа хүмүүс шиг биш нэг л шийтгүүлээд байгаа ч юм шиг л царайлчихсан байсан. 예. 그래요. 먹고 사느라 운동 이게 몸을 이렇게 운동을 하는 데는 시간을 못 쓰는 것 같습니다. 그죠? Тэгэхээр бид нар одоо өдөр тутмаа өнгөрүүлэх гэж ядаж явбал ерөөсөө дасгал сургуульд дасгал хийхэд бол нэг их цаг гаргаж чаддаггүй болсод. 예, 여기 옆에 학교 운동장이 있는데 나가면 아침에 한 60, 70 이렇게 되지 할머니 할아버지들 운동을 많이 하시는 것 같아요. За одоо энэ хойно найдаг сургуульд ч гэсэн одоо спортын талбай байдаг. Гэхдээ өглөө эрт тэр талбай дээр нэг очиод үзэх юм бол 70-тай, 60-70-тай одоо дандаа настай хүмүүс л ер нь дасгал хийгээ зогсож байдаг. 예. 그래서 이제 요즘은 좀 건강하게 오래 살아야 되겠다 이런 생각들을 많이 하는 것 같습니다. Тэгэхээр ямар ч байсан гэхдээ л энэ сүүлийн үед эрүүл сар бол бас арай урт наслах хэрэгтэй юм байна гэж хүмүүс боддог болсон шинжтэй. 예. 좋은 약을 먹고 운동하면 좀 더 건강하게 오래 살 수 있는데 За сайн ийм уугаад бас спортоор хичээлээд байх юм бол арай илүү эрүүл чирэг удаан амьдрч болох юм. 예, 성경을 잘 배우면 영원히 살 수 있습니다. Харин Библийг та бүхэн нарийн сайн судалж чадвал мөнх амьдрах боломжтой. 예, 그래서 첫날 말씀드렸지만 정말 중요한 내용을 우리가 같이 배우고 있기 때문에 Тэгэхээр эхний өдөрч хэлсэн бид үнэхээр чухал сэдвээр хамтдаа суралцж байгаа шүү. 예, 오늘 더 중요한 말씀 드릴 텐데 잘 들어주시기를 부탁드리겠습니다. Тэгэхээр өнөөдрийн сэдв бүрэл илүү чухал болж байгаа. Тийм учраас та бүхнийг анхаарал тавиад сайн сонсоосой гэж хүсэж байна. 예, 기도하겠습니다. За хамтдаа залбирая. 천지 만물을 창조하시고 지금도 살아계시는 하나님, Тэнгэр газрыг бүтээгээд одоо ч гэсэн амьд оршин байгаа бурхан минь. 우리에게 성경을 주시고 그 성경 속에 하나님을 발견할 수 있는 많은 증거들 주신 것을 감사드립니다. Бидэнд Библийг өгөө тэрхүү Библи дотроо бурхан таныг олж мэдэж болохоор асар олон нотлогоог өгсөнд тань талархлаа. 믿을 수밖에 없는 너무 확실한 증거들을 우리에게 주고 계시는 것을 감사합니다. Итгэхээс өөр аргагүй дэндүү баттай нотлогоонуудыг бидэнд өгч байгаад тань талархаж байна. 그 증거를 통해서 참 하나님이 살아계시며 그 하나님이 우리에게 영원한 축복을 주시기 원하신다고 말씀하고 계십니다. Тэрхүү нотлогоогоор дамжуулаад жинхэнэ бурхантай амьд оршдог болоод бидэнд ёроолыг буулгахыг хүсдэг гэдгээ хэлж байгаа. 우리 가운데 한 사람의 영혼도 이뤄지지 않도록 자비를 베풀어 주시옵소서. Бидний дундаас нэг хүний ч сүнс алдагдахгүй байхаар та инэрлээ буулгано. 오늘 세 번째 시간 우리가 하나님 말씀 앞에 함께 있습니다. Өнөөдөр бид 3 дахь удаага бурхан таны өмнө цуглаад байна. 말씀 앞에 나와 있는 모든 사람에게 하나님의 살아계심과 성경이 사실임을 친히 증거하여 주시옵소서. Таны үгийн өмнө цугласан байгаа эдгээр бүхий л хүмүүст Библи үнэн болоод та өөрийн амьд оршдог гэдгээ батлан харуулна. 모든 사람이 믿음을 가지고 이 땅에서 죽음을 건너갈 수 있도록 자비를 베풀어 주시옵소서. Энд байгаа бүхий л хүмүүс итгэлийг өвөртлөөд өглийг давж чадахтан та туслаарай. 오늘의 모든 시간 하나님께서 우리 가운데 함께 해주시기를 부탁드립니다. Өнөөдрийн бүхий л цагтаа бурхан таныг хамт байгаач хэмээн гуйж байна. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 예, 오늘 시작하는 말씀으로 창세기 12장을 찾겠습니다. За өнөөдөр семинарынхаа эхлэл үг болгож Библийн эхлэл 12 дугаар бүлгээс харъя. 구약 성경 창세기 12장입니다. Библийн хуучин гэрээ эхлэл 12 дугаар бүлэг 1절로 3절까지 읽어드리겠습니다. За 1-ээс 3 дугаар ишлэлийг та бүхэнд уншиж өгье. Тэгээд эзэн Авраамд айлдахдаа чи их нутгаас төрлүүдээсээ мөн эцгийнхээ гэрээс гарч чамд миний харуулах нутаг руу явагтун. Чамаас би агуу үндэснийг гаргаж чамайг бас би өрөөн чиний алдрыг би агуу болгоно. Чи тэгээд өрөөл болтугай. Чамайг өрөөгчдийг би өрөөж чамайг хараагчийг би хараана. Газар дэлхийн бүх овог чамаар өрөөгдөх болно гэв. 예. 오늘 말씀을 시작하면서 우리 한자 공부를 잠깐 하겠습니다. За өнөөдрийн семинарын эхлэнгээ бүгдээрээ төрхөн ханд сурах цаг гаргая. 예. 자, 한번 읽어보세요. За та бүхнийг уншаад өгнө үү? 이렇게 네 글자인 것 같습니다. 그죠? За ямар ч байсан ингээд нэг дөрвөн үе байх шиг байна тийм ээ. 그죠? Тийм үү? 예. 어디서부터 읽으면 될까요? Хаанаас нь эхэлж унших уу?
예, 그냥 대충 읽으면 되겠죠. За ямар ч байсан тэгэл нэг тааруулаад дөхүүлэл таачхад болно тийм ээ. 이렇게 읽으시면 За 됩니다. мэдээж тийм ээ. Эхнээс нь ингээд уншина. 예, Ийм дараалал 아마 이 тагаар. 중국어를 배우신 분들도 계실 텐데, За тэгэхээр энэ донд хятад хэлний хэл сурж байсан хүмүүс ч гэсэн байгаа бах. 예, 여기 이제 우물 속에 들어 있는 개구리 이런 뜻입니다. За энэ болохоор утга нь юу вэ гэхээр худаг доторх мэлхий гэсэн утгатай. 이게 무슨 뜻이냐면 이런 뜻이에요. Ямар утгатай үг вэ гэхээр энэ байна. 사람은 자기만의 생각이라는 우물을 가지고 있습니다. Хүн бүр өөрийн бодол гэсэн нэг худагтай, 예, 자기가 알고 있는 세계가 있잖아요. өөрийнх нь мэддэг хорвоо ертөнц гэж байдаг. 예, 사람들은 그게 모든 것이라고 이렇게 착각하고 살아갑니다. Тэгээ хүмүүс өөрийнхөө мэдих тэр зүйлийг л бүх зүйл гэж эндүрч амьдардаг. 그래서 자기가 모르는 것에 대한 이야기를 하면 절대 받아들이지 않으려고 합니다. Тийм болохоор өөрийнх нь мэдэхгүй ямар нэг зүйлийг хүндэж яривал түүнийг хүлээж авахаас цааргалдаг. 여기 우물 속에 있는 개구리한테 이제 거북이가 찾아왔습니다. За энэ худаг дотор байдаг мэлхий дээр нэгэн яс мэлхий иржээ. 예, 우물 바깥의 세상에 대해서 쭉 이야기를 해줍니다. За өнөөх яс мэлхий худагнаас нь ангид ямар хорвоо ертөнц байгаа вэ гэдгийг тайлбарлаж хэлж 많은 사람이 살고 있고 олон хүмүүс амьдардаг. 아름다운 산이 있고 Үнэхээр үзэсгэлэнтэй сайхан өндөр уулс байдаг, 많은 건물이 있고 байшин барилга байдаг. 여러 가지를 이야기를 쭉 해줍니다. Олон зүйлийг энэ хүн мэлхийнд хэлж өглөө. 예, 개구리는 이렇게 대답합니다. Мэлхий ингэж хариуллаа. 예, 세상에 그런 게 어딨냐고. Юу гэж тийм юм байх вэ? 그런 건 없다고 이야기를 합니다. Тийм юм байдаггүй маа гэж 왜? хариуллаа. Яагаад? 자기가 사는 그 우물이라는 세계 속에서 한 번도 본 적이 없거든요. Өөрийнхөө амьдардаг энэхүү худаг гих дэлхий дотроосоо тийм зүйлсийг олж харж байсан удаагүй учраас. 예, 우리 모두는 자기의 우물 속에서 살아가고 있습니다. Бид нар ч гэсэн хүн тус бүр бидний хүн тус бүр өөрийн худаг дотор амьдарж байгаа. 자기의 지식이라는 우물이 있고, Өөрийнх нь мэдлэг гих худаг байна. 자기 생각이라는 우물이 있고, Өөрийнх нь бодол гих худаг байна. 민족이라는 우물이 있습니다. Үндэстэн гих худаг байна. 우린 그 우물 속에 갇혀서 살아가고 Бид 있잖아요. бүхэн энэ худагтаа хүлэгдээд амьдардаг. 그래서 자기의 생각과 맞지 않는 것, 자기가 들어보지 않는 것에 대해서는 믿으려고 하지 않습니다. Тэгээд өөрийнх нь бодолд нийцэхгүй байгаа сонсож үзээгүй зүйлсэд итгэхгүй гэж оролддог. 예, 이제 우물 속에 있는 개구리와 같이 살고 있는 거예요. Тэгэхээр яг л энэхүү худаг доторх мэлхийтэй адилхан байдлаар амьдарч байна. 또 이런 말이 있잖아요. Бас ингэж ярьдаг. 여름을 살아가는 벌레는 겨울에 얼음을 모른다. 그런 말이 있습니다. Зун амьдардаг хорхой өвлийн одоо мөсийг мэдэхгүй гэсэн үг байдаг. 여름만 살고 죽는 벌레에게 아무리 겨울에 얼음을 설명해도 이해 못하는 거예요. Зөвхөн зун байж байгаад л үгүй болчихдаг хорхой шавж өвөл гэж юу юм бэ, мөс гэж юу юм бэ гэдгийг ойлгож мэдэхгүй. 그러겠죠. Тэгнэстэй. 예. 자, 우리는 여름과 같은 이 세상을 살고 있습니다. За бид яг л зунтай адил энэ дэлхий дээр амьдарч байна. 근데 성경은 우리가 살아보지 않은 영원한 세계에 대한 이야기를 하고 있잖아요. Гэтэл Библи бидний амьдарч үзээгүй мөнхийн ертөнцийн тухай дурдж байна. 예, 죽음이 끝이 아니라 영원한 세계가 있고 천국과 지옥이 있다고 말씀하고 있습니다. Үхэл бол төгсгөл биш, харин там диваажин гэж байдаг мөнхийн ертөнц байдгаа гэж хэлж байна. 예. 근데 우리는 이 세상을 살고 있거든요. Харин бид нар болохоор энэ хорвоо дээр энэ ертөнц дээр амьдардаг. 그래서 천국에 대한 이야기, 지옥에 대한 이야기를 하면 대부분 이렇게 이야기를 합니다. Тийм болохоор диваажингийн тухай, тамийн тухай өгүүлэхэд хүмүүс хөвчлэн ингэж хариу үзүүлдэг. 죽어봤냐고 이야기합니다. 죽어봤냐. Чи өөрөө тэгээд үхэж үзсэн юм уу? 죽으면 천국, 지옥 있는 건너 죽어봤냐 이렇게 물어보죠. Тэгэхээр үүнхээр үхэж үзсэн юм уу? Там диваажин байгаа гэдгийг яаж мэдж байгаа юм бэ гэдэг. 예. 그럼 이렇게 한번 물어보겠습니다. За тэгвэл бас ингэж асууя. 당신은 죽어보셨습니까? За тэгвэл та өөрөө үхэж үзсэн үү? 당신은 왜 죽어보지 않았는데 왜 없다고 믿습니까? Та тэгвэл өөрөө бас үхэж үзээгүй хатлаа яагаад байхгүй гэж итгэж байгаа юм бэ? 그죠? Тийм үстэй. 예. 우리가 죽어보지 않은 건 똑같습니다. Бид нар үхэж үзээгүй нь хүн бүрийн хувьд ялгаагүй адилхан. 저도 천국을 직접 본 적이 없고, Би ч өөрөө нүдээр диваажин харсан удаагүй. 저도 죽어본 적이 없습니다. Би ч гэсэн үхэж үзээгүй. 여러분도 천국을 본 적이 없고 죽어본 적도 없습니다. Та бүхэн ч гэсэн диваажин харж байсан удаагүй, үгсэн удаагүй. 그럼 어떻게 생각을 하는 게 맞을까요? За тэгвэл ийм нөхцөлд хэрхэн бодох нь зөв бэ? 어떻게 생각을 하고 성경을 배워보는 게 맞을까요? Ямар бодолтойгоор Библийг судлах нь зөв бэ? 자, 이런 거잖아요. Ийм байна. 첫날 파스칼에 대해서 말씀을 드렸는데, За эхний өдөр Паскал гэх хүний тухай дурдсан. 자, 그 사람이 했던 내용 중에서 이런 내용이 있습니다. Тэр хүний одоо нэг ярьсан ийм зүйл байдаг. 예, 이 사람이 수학자거든요. 수학자. Энэ Паскал өөрөө математикч хүн. 예. 이게 사람들이 모여 있는데 한번 초대를 받아갔습니다. За тэгээ одоо олон хүмүүс түүнийг ингээ нэг газар урьсан байна. 예, 사람들이 자기에게 이렇게 물어본 거예요. Тэгээ хүмүүс өөрөөс нь асууж 하나님이 있는지 없는지 수학적으로 한번 증명을 해봐라. Бурхан байдаг үгийг та математикийн ухаанаар нэг нотлооч гэсэн. 그때 그 사람이요 이렇게 이야기를 합니다. Гэтэл Паскал ингэж хариулж. 내가 증명을 할 수는 없지만 За би нотолж болж чадахгүй. 만약에 내기를 건다면 За гэхдээ бооцоо тавья гэвэл 나는 하나님이 계신다는 것에 걸겠다 이렇게 이야기를 합니다. би Бурхан байдаг тал дээр бооцоогоо тавина гэсэн. 자, 그러면서 그 사람이 이렇게 이런 이야기를 하거든요. Тэгээд энэ хүн ингэж үндэслэлээ гаргаж ирсэн. 하나님을 믿는 사람이 있고
Бурханд итгэдэг хүн байна. 하나님을 믿지 않는 사람이 있습니다. Бурханд итгэдэггүй хүнд орно 자, байна. 어느 날 이 두 사람이 이제 똑같이 죽습니다. За энэ хоёр хүн нэг л өдөр адилхан өөхөх болно. 예. 자, 죽음을 건너갔는데 За тэгээ яг үхлийг давлаа. 자, 영원한 세계가 없습니다. Тэсэн чинь мөнхийн ертөнц мөнхийн хорвоо гэж алга 예. байхгүй байна. 그러니까 죽어 보니까 끝인 거예요. Үгсэн чинь ингээл бүх юм дуусч байна. 자, 그러면 하나님을 믿는 사람도 믿지 않는 사람도 그냥 다 사라지는 거기 때문에 이 두 사람의 입장이 똑같아집니다. Тэгэх юм бол яг тэр нөхцөлд бурханд итгэж байсан хүн ч бай, итгээгүй байсан хүн ч бай, хоёулаа үгээл бүх юм дуусчихж байгаа учраас яг адилхан 그렇죠? дуусна. Тийм 자, 그런데 죽음을 건너갔는데 За гэтэл үхлийг давлаа. 천국이 있어요. Тэсэн чинь деважин гэж 예. байна. 지옥도 있습니다. Там гэж 자, байна. 그러면 어떻게 될까요? Тэгвэл юу болох вэ? 이 사람은 천국 가겠죠? Бурханд итгэдэг өнөөх хүн деважинд 이 사람은 어디 갈까요? харин нөгөө хүн нь хаачих уу? 그렇죠. 이 사람은 지옥 가잖아요. Тэр хүн нь там руу явна. 자, 보세요. Тэгвэл хараарай. 안 믿는 사람의 선택이 옳았을 때는요. За үл итгэгчийн сонголт зөв байсан нөхцөлд 믿는 사람이나 안 믿는 사람이나 똑같습니다. итгэдэг хүн ч бай, итгэдэггүй ч хүн бай яг адилхан байсан. 그렇죠. Тийм ээ? 근데 믿는 사람의 선택이 옳았을 때는 Харин итгэгч хүнийхэн сонголт зөв байхад 안 믿는 사람에게는 아주 큰 문제가 생기게 되잖아요. үл итгэгч хүнд асар том аюул тохиож байна. 예. 그러니까 이 파스칼이라는 사람이 하나님이 계시다고 믿어서 손해볼 게 아무것도 없으니까 믿어라 이렇게 이야기를 합니다. Тийм учраас Паскал гэх хүн бурханд итгээд ямар ч хохирол байхгүй учраас та бүхэн итгэх хэрэгтэй гэж хэлсэн. 이해되십니까? Ойлгосноо? 예. 그러니까 하나님이 계시다고 생각하고 성경이 사실이라고 생각을 하고 자세히 들어봐야 되는 거예요. Тийм учраас бурхан оршдог Библи үнэн гэж бодоод нарийн сайн сонсож үзэх хэрэгтэй байна. 예수님은 하늘나라에서 천국에 살다가 오신 분이잖아요. За Есүс бол өөрөө Тэнгэрийн улсад буюу Деважинд амьдарч байгаад ирсэн нэгэн. 그분이 직접 천국 있다고 말씀하셨습니다. Тэр нэгэн өөрөө боддоор Деважин гэж байдгаа гэж айлцсан. 그럼 천국이 있는 거예요. Тэгвэл Деважин байгаа л гэсэн үг. 여러분, 자기 우물에서 나오셔야 Та 됩니다. бүхэн өөрийн худгаасаа гарч ирэх хэрэгтэй. 그리고 말씀을 들으셔야 됩니다. Тэгэж үгийг сонсох хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 나의 우물 속에서는 없을지 모르겠지만 그 우물 밖에는요 여러 가지가 있는 것처럼 Таны худаг дотор байхгүйсэн ч гэсэн таны худгаас ангид өчнөө зүйл байгаа шиг. 성경이 사실이고 하나님이 살아계신다는 증거는 수없이 많습니다. Библи үнэн, бурхан оршдгоо гэдэг нотлогоо, амьд оршдог гэдэг нотлогоо нь асар их байдаг. 자, 오늘 За тэгэхээр өнөөдөр 출애굽기 12장을 창세기 12장을 본문으로 읽어드렸습니다. Эхлэл 12 дугаар бүлгээс үндсэн ишлэлээ болгоо та бүхэнд уншиж өгсөн. 이 창세기 12장에 아브라함이라는 한 사람이 나오는데요. За эхлэл 12 дугаар бүлэг дээр Авраам гэх нэг хүн гарч байна. 이제 오늘 어떤 민족에 대한 이야기를 세 번째 시간에 해보려고 합니다. За семинарийнхаа 3 дахь өдрөөр нэг үндэсний тухай ярих 자, гэж 어제 байна. 우리는 노아 홍수의 사건으로 인해서 세상의 모든 사람이 다 죽었다 그 말씀을 드렸잖아요. За өчигдөр та бүхэнд Новагийн үерийн шүүлтээс болоод энэ дэлхий дээр байсан бүх хүн үгсэн гэдгийг сурсан. 그리고 너무 감사하게도 이 몽골 땅에는 노아 홍수의 증거가 정말 많습니다. За тэгээд эндүү талархууштай Новагийн үер болсон гэх нотлогоо нь Монголын газар нутаг дээр ч гэсэн ариун их байна. 그러니까 조금만 마음이 있으면 조금만 몽골 땅을 살펴보면 아 정말 홍수가 있었구나 이거 믿을 수 있습니다. Тэгэхээр жаахан сэтгэл байх юм бол та бүхэн улс орноо сайн ингээ хайчих юм бол үер болж байжээ гэдэгт итгэх боломжтой. 그렇죠? Тийм үстэй? 그런데 이 노아의 가족 8명으로 해서 다시 사람이 많아지기 시작하잖아요. За гэхдээ Новагийн гэр бүлийн 8 гишүүнээр дамжуулаад дахиад хүн амын тоо олширч эхэлсэн. 그러면서 어떤 문제가 생겼냐면 Тэгээд ямар асуудал үүссэн бэ 이제 гэхээр 그 8명으로 해서 사람이 쭉 세상이 많아지면서 시간이 지나가는데 за өнөөх 8 хүний улмаас хүмүүс дахин олшроод цаг хугацаа ч гэсэн өнгөрсөн. 사람들이 처음에는 사람들이 천지 만물을 창조하신 한 분의 하나님을 믿었습니다. За эхэндээ бол хүмүүс Тэнгэр газар дэлхийн ертөнцийг бүтээсэн тэр цор ганц бурханд итгэж явсан. 근데 시간이 지나는 가운데서 진짜 하나님을 잊고 많은 우상을 만들기 시작합니다. Гэхдээ цаг хугацааны уртад өнөөх жинхэнэ бурхнаа мартаад асар их шүтээнүүдийг өөрсдөө хийж гаргаж ирсэн. 그래서 이 세상에 있는 모든 나라들의 역사를 이렇게 쭉 조사해서 올라가잖아요. Тийм учраас энэ дэлхий дээр оршин тогтнож байгаа бүх улсуудын түүхийг ингээд судлаад эрт үеийн нөхсөд бодох юм бол 한 가지 특징이 뭐냐면 нэг онцлог байдаг. 처음에는 한 신을 섬기다가 여러 우상이 만들어졌다는 걸 모든 나라의 역사가 증거합니다. Ихэн үедээ яг нэг бурхантай байж байгаад маш олон шүтээнүүд үүсэж гарч иржээ гэсэн бүх улсад ийм түүх байдаг. 그러니까 노아 홍수 이후에 시간이 지나는 가운데서 사람들이 진짜 하나님이 아닌 우상을 섬기기 시작합니다. Тэгэхээр Ноагийн үер болсноос хойш цаг хугацааны уртад хүмүүс жинхэнэ бурхан биш асар их хиймэл шүтээнүүдийг гаргаж ирээд түүндээ итгэж мөргөж эхэлсэн. 그래서 하나님이 이 천지 만물을 창조하신 하나님이 어떤 분인가를 알려주시기 위해서
한 사람을 선택하고 그 사람을 통해서 한 민족을 이루게 하십니다. За тийм учраас Тэнгэр газрыг бүтээсэн Бурхан өөрөө ямар нэгэн бэ гэдгийг ард түмэндээ хүмүүст танилцуулахын тулд нэгэн үндэснийг сонгоод өөрийгөө нотлон харуулсан. 예, 오늘 하나님을 증거하기 위해서 선택한 그 민족에 대한 이야기를 하려고 합니다. За тэгэхээр өнөөдөр Бурхан өөрийгөө гэрчлэн харуулахын тулд сонгосон тэр үндэсний тухай үзэх гэж байна. 그 민족의 조상의 이름이 바로 오늘 여러분이 읽으셨던 본문에 나오는 아브라함이라는 За 사람입니다. тэгэхээр тэрхүү үндэсний өвөг дээдс нь болсон хүн өнөөдрийн та бүхний уншсан Авраам буюу Авраам гэх энэ хүн. 이 사람 이름을 나중에 하나님이 아브라함으로 바꿔주시거든요. Авраам гэх нэртэй байжгаад хожимо Бурхан түүний нэрийг Авраам болгож өөрчилсөн. 여러분 나라도 조상이 있잖아요. Та бүхэнд ч гэсэн өвөг дээдс бий үстэй. 예, 어떤 민족이든 그 나라의 역사를 시작한 조상이 있습니다. Ямар ч улс үндэстэн байсан тэр улсыг нь эхлүүлсэн өвөг дээдс гэж байдаг. 이 아브라함이라는 사람이 어떤 민족의 조상이냐면 Тэгэхээр Авраам гэх энэ хүн ямар үндэсний өвөг дээдс болсон бэ гэхээр 이스라엘이라는 나라의 조상입니다. Израиль улсын өвөг эцэг. 들어보셨습니까? Та бүхэн сонсож байсан уу? 예. 이 사람을 통해서 이스라엘이라는 민족이 형성이 됩니다. Энэ хүнээр улбаалan Израиль гэх үндэстэн бий болсон. 그리고 하나님은 그 이스라엘 민족을 통해서 세상 모든 사람에게 천지 만물을 창조하신 참 하나님이 어떤 분인지를 알려주시는 거예요. Тэгээд Бурхан энэхүү Израиль үндэснээр дамжуулаад дэлхийн бүх улс үндэстэнд Тэнгэр газрыг бүтээсэн жинхэнэ Бурхан гэж хэн бэ гэдгээ нотлон харуулсан. 그래서 몽골 역사를 배우고 보면 징기스칸에 대해서 알 수 있잖아요. Монголын түүхийг судлаад үзэх юм бол Чингис хааны түүхтэй танилцж болно. 그런 것처럼 이스라엘 민족의 역사를 쭉 배워보면 아 하나님 살아계시구나 그걸 알 수 있습니다. Яг түүний адил Израиль үндэсний түүхийг судлаад үзвэл Бурхан амьд оршдог юм байна гэдгийг мэдэж болно. 그래서 성경 이사야 43장에 보면 Тийм учраас Библийн Исая 43 дугаар бүлгээс харвал 10절에 이런 말씀이 나오잖아요. 10 дугаар ишлэл дээр ийм үг гарч байна. 너희는 나의 증인이다 이런 말씀이 나옵니다. Та нар миний гэрч нар гэсэн ишлэл гарч байна. 여기서 타너는 너희는 이스라엘 민족을 이야기하는 Энд 거예요. гарч байгаа та нар гэдэг нь Израиль үндэснийг хэлж байна. 예, 이스라엘 민족은 하나님을 증거하는 민족입니다. Өөрөөр хэлбэл Израиль үндэстэн Бурханыг гэрчилдэг улс байх нь. 예, 자 여기 보세요. За нааш хараарай. 우리가 어떤 재판을 하잖아요. За бид ямар нэг шүүх хуралд оролцвол 재판을 할 때 가장 중요한 두 가지가 있습니다. шүүх хуралд оролцоход хамгийн чухал хоёр зүйл байдаг. 하나는 증거, Эхнийх нь баримт, 예, 증거보다 더 중요한 게 증인입니다. баримтнаас ч илүү хүчтэй зүйл нь гэрч. 그러죠? Тийм үстэй. 예. 증거가 있어야 되고 그보다 증인이 있다면 재판에서 이길 수 있잖아요. Баримт буюу баталгаа байх хэрэгтэй. Тэгээ дээр нь гэрч байх юм бол тэр шүүхтэр ялах боломжтой. 자, 우리는 두 번의 시간을 통해서 하나님이 살아계신다는 증거, 성경이 사실이라는 증거를 배웠습니다. За өнгөрсөн 2 өдрөөр дамжуулаад бид Бурхан амьд оршдгоо энэ Библи бол үнэн юм а гэсэн баримт баталгаануудыг нь үздэн. 이제 오늘은 정말 하나님이 살아계신다는 것을 우리에게 증거해줄 증인의 말을 들어보려고 합니다. За харин өнөөдөр Бурхан амьд оршдгоо гэдгийг гэрчлэх гэрчийнх нь үгийг сонсох гэж байна. 여러분 증인이 뭐예요? Гэрч гэж юу вэ? 증인이 뭐예요? Гэрч гэж юу вэ? 어떤 것을 직접 목격한 사람을 증인이라고 하잖아요. Альва зүйлийг нүдээр үзсэн хүнийг хэлнэ тийм үү? 그죠? 예, 교통사고를 직접 목격한 사람을 교통사고를 목격한 목격자 증인이라고 이야기를 합니다. За жишээ нь автосол аваар болохыг нүдээр харсан хүнийг энэ ослын жинхэнэ гэрчин байна гэж хэлдэг. 예. 이스라엘은 하나님의 증인이잖아요. Израильчууд Бурханы гэрч. 하나님의 살아계심을 직접 확인한 민족입니다. Өөрөөр хэлбэл Бурханы амьд оршдог гэдгийг боддоор шалгаж үзсэн үндэстэн. 예. 그래서 오늘 그 이스라엘 민족의 역사를 같이 배워볼 겁니다. Тэгэхээр өнөөдөр энэхүү Израиль үндэсний түүхийг хамтдаа сурна. 자, 이 얼마나 유명한 나라인지 아시죠? Ямар алдартай улс болохыг та бүхэн мэднэ үстэй? 누군지 아시겠습니까? За эдгээр хүмүүс хэн болохыг та бүхэн мэдж байна уу? 이 혓바닥 내밀고 있는 할아버지 누구예요? За одоо хилээ гаргачихсан энэ өвөө хэн бэ? 아인슈타인입니다. Тийм 아인슈타인. ээ, Эйнштейн байна. 예. 가운데 사람은 누구예요? Голынх нь хүн юм блэ? 스필버그입니다. 스필버그. Спилберг байна. 예, 이 사람은 잘 알죠? За энэ хүнийг бол сайн мэднэ үстэй? 누구예요? Хэн блэ? 예, 페이스북을 만든 저커버그입니다. Тийм ээ, Facebook-ийг үүсгэн байгуулсан Zuckerberg 네. байна. 요 세 사람이 다 유태인입니다. 이스라엘 사람입니다. Энэ гуруулаа Израиль хүн буюу еврейчүүд 아주 머리가 뛰어나죠. үнэхээр цайлсан ухаантай, 예, 특별히 돈 버는 재능을 가지고 있습니다. онцгойлон мөнгө олох тийм чадвар суусан хүмүүс. 그 어떤 민족도 가지지 못했던 아주 특별한 역사를 가지고 있습니다. Ямар ч улсад байхгүй тун онцгой түүхтэй ард түмэн. 이스라엘 민족을 성경은 세상 가운데 거하는 백성 이렇게 이야기를 합니다. Израиль үндэснийг Библи хэлэхдээ дэлхийн төвд оршдог үндэстэй гэсэн. 예, 세상 딱 정 가운데 이스라엘이 있습니다. Тэгэхээр яг энэ дэлхийн гол зэг төвд нь байдаг. 예, 왜 이렇게 작은 나라 선택하셨을까? Яагаад Бурхан ийм өчүүхэн үндэснийг сонгов? 몇 가지 이유가 있습니다. хэдэн шалтгаан бий? 같이 좀 확인해 보겠습니다. Хамтдаа харцгаая. 자, 이스라엘 민족의
민족을 왜 선택하셨냐면 Израиль үндэснийг яагаад сонгосон бэ гэхээр 이스라엘을 선택한 하나님만이 참신이라는 걸 모든 민족에게 알려주기 위해서. 그게 첫 번째입니다. за нэгдүгээр Израилийг сонгосон бурхан л яг жинхэнэ бурхан юм а гэдгийг бүх үндэстэнд таниулахын тулд. 예, 두 번째, Хоёрдугаарт 성경을 기록하고 전하기 위해서. тэднэр дамжуулан Библийг бичүүлж тараахын тулд. 성경을 기록한 사람들은 다 유대인들입니다. Библийг бичиж буулгасан хүмүүс бүгд еврейчүүд. 예, 한 사람 이방인이 있습니다. 한 사람. За яг харь үндэстэн ганц л хүн байгаа. 누가복음을 기록한 누가라는 사람입니다. Лук номыг бичсэн Лук гэх хүн. 그리고는 다 유대인이에요. Бусд нь бүгд еврей хүмүүс. 그래서 이스라엘 민족을 통해서 성경이 기록이 됩니다. Тэгэхээр Израиль үндэснээр дамжуулаад Библи бичигдсэн. 그다음에 하나님의 아들 예수 그리스도가 이 땅에 오셔야 되는데 За тэгээ Бурхны хүү Есүс Христ энэ газар дээр ирэх 그 ёстой. 예수님이 오실 나라를 준비하신 거예요. Есүсийн төрөх ирэх ёстой тэр үндэстнийг улсыг бэлдсэн. 그래서 이스라엘을 선택하셨습니다. Тийм учраас Бурхан Израилийг сонгосон. 그다음에 또 한 가지는요. За тэгээ бас нэг зүйл нь 예수님을 믿느냐 믿지 않느냐의 결과가 얼마나 큰지를 세상 모든 민족에게 보여주시기 위해서 선택하셨습니다. Есүст итгэх үл итгэхийн үр дүн нь ямар аимшигтай том бэ гэдгийг хүмүүст мэдүүлэхийн тулд. 오늘 여러분이 네 번째 보셔야 됩니다. Өнөөдөр та бүхэн энэ дөрөв дэх одоо хүчин зүйлийг нь сайн судалж үзэх хэрэгтэй. 여러분이 예수를 믿고 안 믿고는 여러분이 자유인데 Та бүхэн Есүст итгэхгүй үгүй юу гэдэг нь бол та бүхний эрх чөлөө. 그 믿지 않음의 결과가 어떤지를 오늘 잘 확인해 보시면 좋겠습니다. Гэхдээ итгээгүй үр дүн юу байдаг вэ гэдгийг та бүхэн сайн харах хэрэгтэй. 오늘 이 네 번째 때문에 이스라엘 민족의 역사를 배우는 거예요. Энэ дөрөв дэх зүйлээс болоод бид нар үнэндээ өнөөдөр Израилийн түүхийг судлах гэж байна. 그리고 마지막은요. Тэгээ сүүлд нь 인간 역사의 시간표로서 이스라엘을 선택하셨습니다. хүн төрлөختний түүхийн цагийн хуваар болгож Бурхан Израилийг сонгосон. 그래서 이스라엘 민족의 역사를 보면 인간 역사가 어디까지 왔는지를 알 수 있습니다. Өөрөөр хэлбэл Израиль үндэсний түүхийг харах юм бол хүн төрлөختний түүх аль үедээ явж байгаа юм бэ гэдгийг нь олж мэдэх боломжтой. 내일 말씀을 드릴 텐데요. Маргааш та бүхэнд хэлэх болно. 우리는 태어난 날이 있고 죽는 날이 있잖아요. Бидэнд төрсөн өдөр байдаг, хизээ нэгэн цагт өөхөх өдөр бий. 네, 인간 역사도 시작한 날이 있고 끝이 있습니다. Үүний адил хүн төрлөختний түүхэн ч гэсэн эхэлсэн өдөр гэж байна, төгсгөл гэж байх болно. 이스라엘 역사를 배워보면 인간 역사가 어디까지 와 있는지를 확인해 볼 수 있습니다. Тэгэхээр Израиль үндэсний түүхийг одоо судлаад үзэх юм бол хүн төрлөختний энэ түүх аль үедээ явж байгаа юм бэ гэдгийг нь харах боломжтой. 그래서 이렇게 다섯 가지 이유가 이스라엘 민족을 선택한 목적이라고 할 수 있습니다. За ийм 5 шалтгааны улмаас Бурхан Израиль үндэснийг сонгосон гэж хэлж 자, болно. 이 세상에 수많은 나라가 있잖아요. Энэ дэлхий дээр асар олон улс үндэстэн байдаг. 그 민족의 역사가 미리 기록되어 있는 나라는 한 곳도 없습니다. Гэхдээ тухайн улсынхаа түүх урьдчилаад бичигдчихсэн тийм орон гэж байдаггүй. 맞습니까? Тийм үстэй. 예. 근데 이스라엘 민족의 역사는 이미 다 기록이 되어 있습니다. Гэтэл Израиль үндэсний түүх урьдчилаад бүгд бичигдчихсэн. 처음부터 마지막까지의 이스라엘 민족의 역사가 성경 속에 이미 다 기록이 되어 있습니다. Эхнээсээ эцэс хүртлээр Израиль үндэсний түүх Библи дотор бичигдчихсэн байдаг. 그런데 놀랍게도 성경에 기록된 대로 이스라엘 민족의 역사는 지금까지 흘러왔습니다. Илүү гайхам зүйл нь яг Библи дотор бичигдсэнийхаа дагуу өнөөдөр хүртэл Израиль үндэсний түүх урсан явж байгаа. 여러분 보세요. Та бүхэн хардаа. 만약에 이 성경 속에 몽골 역사가 이미 다 기록이 되어 있다고 한번 생각을 해보세요. За магад Библи дотор Монгол үндэсний түүх бүрэн бичигдчихсэн байлаа гэж бодож үзье. 어떨 것 같습니까? Тэгвэл ямар вэ? 만주의 지배를 받더라. Манжийн дарлалд орноо. 러시아의 도움으로 독립을 하더라. Оросын тусламжтайгаар тусгаар тогтнолоо зарлнаа. 그리고 1990년대 민주화가 되더라. 1990 онд ардчилсан нийгэмтэй улс болно. 그죠? Тийм ээ? 그러다가 잉크바이르 대통령이 되더라. Тэгэж явж байгаад Инх баяр гэх нэртэй хүн ерөнхийлөгч болно. 그다음에는 그보다 키가 좀 작은 사람이 대통령이 되더라. Түүний дараа Инх баяраас арай намхан хүн ерөнхийлөгч болно. 그다음에는 운동한 힘센 사람이 대통령이 되더라. Түүний дараа спортод их сайн их хүчтэй хүн ерөнхийлөгч болно. 뭐 이렇게 기록이 돼 있다 생각을 해보세요. Ингээд бичигдчихсэн байна гэж бодож үзье. 그럼 어때요? Тэгвэл ямар вэ? 믿어요, 안 믿어요? Тэгвэл бид нар тэр бичээс итгэхгүй итгэхгүй юу? 다 믿죠. Бүгд итгэнэ. 예, 의심할 여지가 없이 다 믿을 Бүр 겁니다. ёр огт эргэлзэхгүйгээр шууд итгэнэ. 예. 근데 성경에는 이스라엘 민족의 역사가 그렇게 기록이 돼 Гэтэл 있습니다. Библи дотор Израиль үндэсний түүх яг тийхүү бичигдсэн байна. 이해되셨습니까? Ойлгосноо? 예. 단지 몽골의 역사가 아니라는 이유 때문에 안 믿으면 안 되잖아요. Зөвхөн Монголын түүх биш юм чин гэсэн шалтгаанаар та итгэхгүй байж болохгүй шүү. 예. 이 세상에서 유일하게 역사가 다 기록된 나라가 이스라엘입니다. Энэ дэлхий дээр цор ганц түүх нь урьдчилаад бичигдсэн улс бол Израиль. 창세기 11장에 보면 이스라엘 민족의 조상이던 아브라함이 어디에 살았는지가 기록이 되어 있습니다. За тэгэхээр Эхлэл 11-р бүлгээс харах юм бол Израиль үндэсний өвөг эцэг болсон Авраам гэх хүн хаана амьдарч байсан бэ гэдгийг бичигдсэн. 어디라고 되어 있습니까? Хаана гинүү?
할대아 우르라고 돼 있죠. Халдын уур гэсэн байна. 그죠? Тийм үү? 예, 여기서 아브라함이 살고 있었는데 Энэ газарт Авраам амьдарч байлаа. 하나님께서 거기서 불러서 지금의 이스라엘 땅으로 들어가게 하신 겁니다. Бурхан түүнийг энэ газраас нь дуудаад одоогийн Израильд аваачин нутагт одоо суурьшуулсан. 그 아브라함의 고향이 바로 여기입니다. Авраамын нутаг нь энд байсан байна. 보이십니까? Харагдаж байна уу та бүхэнд? 보이셔요? Харагдаж байна уу? 우르. Уур гэсэн байна тийм ээ. 여기가 아브라함의 고향입니다. За энэ бол Авраамын нутаг. 예, 자 여기 몽골 역사책 한번 보시죠. За Монголын түүхийн нэг номноос харъя. 자, 이 몽골 역사책에도 보면은요, 세계사책에도 보면 За Монголын дэлхийн түүхийн номоос харвал 여기도 이제 이 아브라함의 고향에 대한 내용이 나옵니다. энд ч гэсэн Авраамын нутаг гарч байгаа. 여기는 오르라고 돼 있죠. Уур гэж бичигдсэн 그러죠? байна тийм үү? 예, 여기가 아브라함의 고향입니다. За энэ бол Авраамын нутаг. 근데 요게 아브라함이 실제로 살았느냐? За тэгвэл боддоор Авраам яг тэр газар амьдарч байсан уу? 근데 1920년대에 그 아브라함의 고향을 찾아냈어요. Гэхдээ 1920 онд Авраамын нутгийг нь олж одоо илрүүлсэн. 네, 1920년부터 약 12년 동안의 시간에 걸쳐서 그 아브라함의 고향인 우르를 찾아냈습니다. 1920 оноос эхлээд 12 жилийн хугацаанд хайн судалсаар байгаад Авраамын нутаг болох уурыг олж нээсэн. 예, 아브라함은 실존 인물이에요. Авраам бодит түүхэн хүн. 성경에만 나오는 사람 아닙니다. Зөвхөн Библиэлд гардаг дүр биш ээ. 자, 여기 이제 몽골 그 서점에서 팔고 있는 세계 역사책인데요. За энэ болохоор манай Монголын номын сангуудаар номын дэлгүүрүүдээр ч гэсэн зарагдаж байгаа дэлхийн түүхийн ном. 이 책에 보면 아브라함이라는 사람에 대해서 설명이 나옵니다. Энэ номон дээрээс харвал Авраам гэх хүний тухай тайлбар гарсан байдаг. 보이십니까? Та бүхэнд харагдаж байна уу? 제가 이 책의 내용을 카피해 온 거예요. Би энэ номны зургийг нь одоо ингэж оруулсан байна. 지금부터 4,000년 전 사람이라고 돼 있죠. Одоогоос 4000 жилийн өмнө амьдарч байсан хүн гэж бичигдсэн байна. 오르에 살았다고 돼 있고. Халдын уурт амьдарч байсан. 그가 뭐 175살에 뭐 죽었다 이런 내용이 쭉 설명이 돼 있습니다. 175 나салсан гэж бичигдсэн байна. 그러죠? Тийм үү? 예. 맞습니까? Тэгэж өө гэн. 예. 예. 우리가 성경에 대한 또 이스라엘 민족에 대한 지식이 없기 때문에 역사책에 있는 내용을 이렇게 좀 참고로 보여드리는 겁니다. Тэгэхээр бидэнд Библийн тухай мэдлэг эсвэл Израиль үндэсний тухай мэдлэг хангалттай байдаггүй учраас дэлхийн түүхийн номон дээр ч гэсэн байдаг шүү гэж харуулж байгаа юм шүү. 성경은 종교의 경전이 아닙니다, 여러분. Библи бол ямар нэг шашны судар биш юм аа. 예, 역사입니다, 역사. Харин түүх. 그러니까 사실일 수밖에 없는 거예요. Түүх учраас бодит үнэн байхаас өөр аргагүй. 예, 자, 유명한 고고학자 한 사람 소개해드리겠습니다. За одоо археологийн ухааны нэг алдартай хүнийг харуулъя. 이 사람이 누구냐면 넬슨 글룩이라는 고고학자입니다. За энэ хүний нэр нь болохоор Нельсон Глюк гэдэг хүн байна. 이 사람이 1900년에 태어나서 1971년까지 살았던 사람인데요. За энэ хүн 1900 он төрөөд 1971 оны хүртэл 이 амьдарсан 사람이 хүн. 아주 유명한 말을 합니다. Энэ хүн асар одоо их алдартай үгийг хэлсэн байдаг. 자, 같이 한번 읽어볼까요? За энэ хэсгийг хамтдаа уншийе. Би 30 жилийн турш хурц бариад Библийг ухлаа. Түүхийн өнцгөөс авч үзэхэд түүнээс ганц удаач алдаа гарч ирсэнгүй. 30년 동안 성경과 삽을 가지고 발굴을 해왔는데 성경이 한 번도 틀린 적이 없다고 이야기하잖아요. Тэгэхээр би 30 жилийн турш хурц болон Библийг бариад үнэндээ матлаг хийсэн юм а. Гэхдээ Библи нэг ч удаа зөрж алдаж байсангүй. 이 성경이 진짜 사실인지 삽 들고 확인하는 사람도 있습니다. Тэгэхээр энэ Библи яг үнэн юм уу гэдгийг шалгахаар бүр хурц яриад гардаг хүн хүртэл байна. 근데 30년 동안 땅을 파서 확인해 봤는데 한 번도 틀린 적이 없답니다. Гэхдээ 30 жил газар ухсан тэгэхэд Библи нэг ч удаа алдаж зөрж байгаагүй гэнэ. 이 말이 무슨 말입니까? Энэ юу гэсэн үг вэ? 성경은 사실이고 하나님 살아계신다 그 말이잖아요. Библи бол үнэн бурхан амьд оршдгоо гэдгийг нотлогоо. 이 사람은 이제 삽을 들고 땅을 파서 확인을 했는데 За энэ хүн хүрзээ бариад газараа ухаал шалгадаг байсан байна. 여러분은 삽 파고 확인한 거 앉아서 그냥 배우고 있는 거예요. Та бүхэн харин хүрз аваад гараад ухаа шалгах ёстой зүйлийг зүгээр суугаа сонсож байна гэсэн үг. 고맙지요? Тэгэхээр талархуу штэ байгаа 예, 이 үстэй. 사람이 30년 동안 삽으로 파서 확인한 증거를 우리 앉아서 배우고 있잖아요. Өөрөөр хэлбэл энэ хүний 30 жил заваад хүрздээд олж илрүүлсэн зүйлсийг нь бид нэр суучгаад сонсоо сууж байна гэсэн үг. 자, 그 중에 하나 확인해 보겠습니다. За тэгвэл энэ дундаас нэг зүйлийг 자, шалгаж үзье. 아브라함이 이제 이스라엘 땅에 들어갔잖아요. Авраам Израиль нутаг руу явж орсон. 이제 그 땅에 기근이 오고 여러 가지 어려움이 생깁니다. За гэтэл тэр газарт нь үлсгэлэн болсон олон бэрхшээл тохиосон. 그래서 여러 가지 상황을 겪어내다가 이스라엘 백성이 이집트에 가서 살게 됩니다. За тэгээ олон бэрхшээлтэй тулгарсан учраас Израилийн ард түмэн явсаар эцэстээ Египтэд очиж суурьсан. 근데 이집트에서 400년 동안 이제 노예 생활을 하게 돼요. Гэтэл тэгэж очиод Египтэд 400 жил боолчлогдох болдог. 예. 거기서 무엇을 하냐면 Тэнд очиж юу хийсэн гэхээр 우리가 아는 것처럼 피라미드와 스핑커스 이런 것들을 이스라엘 사람들이 이집트에서 노예 생활하면서 만드는 거예요. тэгэхээр бидний мэддэгчлэн Израильчууд Египтэд боолчлогдож байхдаа пирамидуудыг, сфинксүүдийг бүгдийг барьж босгосон.
이런 거 보셨죠? Та бүхэн харж байсан биз 예. дээ? 이렇게 400년 이상을 이제 이집트에서 노예 생활을 하고 있는데 Ийхүү 400 давсан жил Египтэд боолчлогдож амьдарсан. 하나님이 모세라는 선지자를 이집트 땅에 보내주셔요. За яг тэр үед бурхан Мосе гихнийг иш үзүүлэгчийг Египт рүү илгээсэн. 예. 그리고 그 이집트 땅에 10가지의 재앙을 내리게 됩니다. Тэгээд Египтийн газар нутагт 10 төрлийн гамшиг буулгадаг. 그래서 이집트의 파라오 왕이 이 이스라엘 백성을 놓아주게 돼요. Тэр гамшигаас нь болоод Египтийн фараон хаан нь Израильчуудыг тавьж явуулдаг. 예. 이스라엘 백성을 한 200만 명 이상을 데리고 나오는데 Израильчуудын ойролцоогоор 2 сая орчим хүмүүсийг дагуулад гарсан. 한참 이스라엘 백성이 이제 이집트에서 탈출해서 가고 있는데 Израилийн ард түмэн яг Египтээс чөлөөлөгдөж гараа зүгтаал явж байх үед 이집트 군대가 뒤에서 쫓아오기 시작을 해요. Египтийн цэргүүд гинт араас нь хөөгөөд эхэлсэн. 바로 왕이 가만히 생각해 보니까 여기 보내면 안 되겠거든요. Фараон хаан зүгээр бодсон чинь зүгээр ингээ явуулчих болохооргүй санагдаж. 그렇게 막 가고 있는데 이제 뒤에서 이집트의 군대가 쫓아옵니다. Тэгээд Израильчууд гараа явж байтал ийхүү Египтийн цэргүүд араас нь мөшгөн орж ирсэн. 그런데 앞에 홍해 바다가 가로막고 있어요. Яг тэр үед урд нь улаан тэнгис замыг нь хааж байгаа. 하나님께서 모세에게 네가 들고 있는 지팡이를 앞으로 내밀라고 말씀하십니다. Бурхан Мосед гартаа байгаа таягийг урагшин сунгаа гэж хэлдэг. 모세가 지팡이를 앞으로 쫙 내밀었는데요. 이 홍해 바다가 쫙 갈라집니다. За гэтэл Мосе хэлснийхэн дагуу таягаа сунгатал улаан тэнгис хоёр тийш болж хуваагдсан. 그래서 이스라엘 백성이 이 홍해 바다를 건너가요. Тэгээд Израилийн ард түмэн улаан тэнгисээр гатлаад явсан. 그 뒤를 이집트의 군대가 막 쫓아서 들어옵니다. Араас нь Египтийн цэргүүд мөшгөөд орж ирсэн. 모세가 다시 이 지팡이를 내밀었는데 갈라지던 바다가 합쳐져요. Мосе буцаад өнөөх таягаа сунгатал хуваагдсан байсан тэнгис буцан нийлсэн. 뒤에 따라 들어도 이집트의 군대가 다 바다에 빠져 죽었습니다. Тинхүү араас нь дагаж орж ирсэн Египтийн цэргүүд бүгдээрээ живж өгсөн. 예, 요 내용이 성경 출애굽기 14장에 나와요. Энэ агуулга Библийн Гитлэл номны 14-р бүлэгдээр гардаг. 여러분 보세요. Та бүхэн боддоо. 지팡이를 쫙 내밀는데 바다가 쫙 갈라져요. Ингээл таягаа сунгасан чинь тэнгис хуваагдлаа. 200만 명 이상의 사람이 그 바다를 건너갑니다. 2 сая давсан хүн тэр ярагдсан хэсгээр нь гарч явлаа. 이집트의 군대가 막 뒤에 따라 들어오는데 Араас нь Египтийн цэргүүд орж ирж байна. 다시 손을 쫙 내밀니까 바다가 다시 합쳐집니다. Буцаа таягаа сунгатал өнөөх ярагдсан байсан тэнгис буцан нийллээ. 그래서 이집트 군대가 다 죽었습니다. Тэгээд Египтийн цэргүүд нөгөө хөөж явж байсан цэргүүд нь бүгд живээд өглөө. 그게 성경에 나옵니다. Ингэж Библиэлд гардаг. 믿어지십니까? Итгэж байна уу? 믿습니까? Итгэж байна уу? 믿어지세요? Ингээд шууд итгэгдчихэж байна уу? 이게 웃기는 이야기잖아요. Үнэндээ инээ төрөм түүх байгаа 아니, үү? 세상의 바다가 어떻게 손 내미나고 갈라집니까? За хүн гараа сунгалаа гэж тэнгис хуваагдаад. 예. 그래서 성경 못 믿는 사람들도 있어요. Гэт хүмүүс одоо Библиэд итгэж чаддаггүй хүмүүс байдаг. 예. 근데 삽하고 확인한 거, 삽 들고 확인한 겁니다. За гэтэл нөгөө хүрзээ барай чалгасан байна. 자, 한번 보세요. Хараарай. 이 있을 것 같지 않은 이 내용이 사실로 증명이 됩니다, 여러분. Байж боломгүй энэ түүх үнэн гэдг нь нотлогдсон. 자, 모세가 지팡이를 내미는데 밤새도록 바람이 불어서 바다가 갈라졌다고 돼 있잖아요. Мосе гараа далаа дээгүүр сунгатал шөнийн турш дорны хүчит салхи одоо үлээгээд далаа хуваагдсан гэж байна. 이스라엘 백성이 건너갔습니다. Израилийн ард түмэн гатлаад гарсан. 그리고 이집트의 군대가 따라 들어왔는데 За тэгээ араас нь Египтийн цэргүүд дагаж орж ирсэн. 다시 바다가 합쳐져서 이집트의 군대가 다 죽었습니다. Тэр мөчөд дахин далаа буцаж нэгдээд Египтийн цэргүүд живж өгсөн. 자, 이게 사실이냐? Энэ үнэхээр үнэн үү? 자, 이거 보세요. Хараарай. 여기 보시는 지도가 뭐 어떤 거냐면 이스라엘 사람들이 이집트에서 나와서 걸어갔던 탈출했던 그 경로를 지금 설명하고 있는 지도입니다. За одоо газрын зураглалыг үзүүлсэн энэ ямар учиртай зураг вэ гэхээр Израильчууд Египтээс гарч ирээд хэрхэн гаталж гарч явсан бэ гэдгийг үзүүлсэн зураг байна. 이렇게 와서 이 바다를 건너간 거예요. Израильчууд ийхүү гарч ирээд тэр тэнгисийг буюу далайг гаталсан байна. 그 건너갔던 장소가 누웨이바라는 장소입니다. За яг гаталж гарсан хэсгийг нь болохоор Нүвейба гэж байна. 예, 여기 보시면요. За эндээс харвал 자, 여기 한번 보셔요. за эндээс хараарай. 여기 보이십니까? Харагдаж байна уу? 그죠? Тийм үү? 요게 이 누웨이바 요 뜻이 뭐냐면요. За Нүвейба гэх энэ үгийн утга нь юу вэ гэхээр 모세가 물을 가른 곳 그런 뜻을 가지고 있습니다. Мосеийн ус хуваасан газар гэх утгатай. 예. 그런 이름을 뜻을 가지고 있는 장소예요. Тэгэхээр бүр ийм нэртэй болчихсон газар. 자, 바로 여기입니다. Энэ хэсэг. 예. 아주 넓은 장소예요. Их өргөн хэсэг байгаа. 예. 입구는 여기 하나밖에 없어요. Яг орж байгаа, угтаж байгаа тэр үүдэн хэсэг нь болохоор ерөөсөө юм ганц. 이스라엘 백성이 다 바다 건널 때까지 하나님이 불기둥으로 이 입구를 딱 막으신 거예요. Тэгэхээр Израилийн үндэстэн бүгд тэр тэнгисийг гаталж дуустал бурхан галан багнаар яг тэр орж болох хэсгийг нь хааж байсан Египт зэргүүдээс. 여기 얼마나 넓은 장소냐면 Хэр зэрэг өргөн талбай вэ гэхээр 이렇게 9km, 이렇게 6km예요.
одоо ийхүү 9 км ингээд үзэх юм бол 6 km. 200만 명 이상의 사람이 충분히 들어갈 수 있는 그런 아주 넓은 공간입니다. 2 сая хүн хангалттай ороод явж чадхаар их өргөн талбай. 근데 길은 딱 하나밖에 없어요. Гэхдээ яг энэ хэсэг рүү орж ирэх зам нь ганц. 하나님이 그 길을 딱 막아 주셨습니다. Бурхан яг тэр замыг нь хааж өгсөн. 그리고 이스라엘 백성이 이 바다를 건너갔어요. Тэгээ Израилийн ард түмэн энэ тэнгисийг гаталж гарсан. 자, 바로 이 바다입니다. Яг энэ хэсгээр. 요 밑에 사진을 보시면요. За энэ доорх зургаас харвал 이 바다의 양옆은 이쪽 양옆은 깊어요. энэ тэнгисийн яг 2 тал нь болохоор их гүн. 예. 근데 여기만 그렇게 깊지 않은 바다입니다. Харин гаталж гарсан яг энэ хэсэг нь гүйхэн газар. 요 주변은 한 1200m 정도 깊은 바다라고 이야기를 합니다. 2 тал нь болохоор 1200 м давсан гүнтэй гэж байгаа. 근데 여기는 한 120m 정도가 되는 거예요. Харин яг голын хэсэг нь болохоор 120 м. 영국 해군에서 이 바다 밑을 찍은 이 지형을 이렇게 찍은 사진입니다. Тэгэхээр Английн одоо далайн тэнгисийн одоо тийм цэргүүд ийм зургийг нь дарсан байдаг. 예, 여기가 이스라엘 백성이 건넜던 자리예요. Яг энэ хэсэг болохоор Израиль түмний гаталж гарсан хэсэг нь. 거기를 벗어나면 아주 깊은 바다가 됩니다. Хэрвээ яг энэ хэсгээс хажуу тишээ олчих юм бол маш их гүн. 하나님 여기를 갈라지게 하신 거예요. Тэгэхээр бурхан яг тэр гүйхэн хэсгийг нь хувааж өгсөн. 이스라엘 백성이 건넜고 이집트 군대가 바다에 빠져 죽었잖아요. Израилийн ард түмэн гаталж гараад харин Египтийн цэргүүд болохоор живж өгсөн тийм үү? 근데 여기 이 바다 밑에서 뭐가 나오냐면 Гэхдээ энэ тэнгисийн ёроолоос юу олдсон бэ гэхээр 마차의 바퀴들이 그 바다 속에서 발견이 됩니다. морин тэрэгний тэргүүд нь олдсон. Дугуйнууд нь 수없이 많은 асар их хэмжээгээр 마차의 바퀴와 말의 뼈와 이런 것들이 발견이 되는 거예요. морин тэрэгний дугуй одоо араг нь одоо тэгээд бас морины одоо цогцснууд ч гэсэн их олдсон. 과학적으로 조사를 했는데 Тэгээ бүр одоо шинжлэх ухааны үүднээс авч үзээд 모세의 기적은 바람의 힘이었다 이야기를 하잖아요. шинжлэх ухаанаар судлахад Мосегийн тэр гайхамшиг бол ерөөсөө салхины хүч байжээ гэсэн хариу 성경도 гарсан. 바람이 불어서 바다 갈라졌다고 돼 있거든요. Библи ч гэсэн хэлэхдээ шүнжин салхи хүлээснээр тэнгис хуваагцсан гэж байгаа. 그리고 또 한 가지 증거가 뭐냐면요. Бас нэг нь нотлогоо нь юу вэ гэхээр 이집트는 왕이 죽으면 미라로 만들잖아요. Египтчүүд хаана нас орох юм бол одоо зандалшуулдаг. 그렇죠. Тийм үстэй. 자, 그런데 이집트 카이로에 있는 박물관에 가면요. Гэхдээ Египтийн Кайрод байдаг одоо музейд очиж үзвэл 25구의 왕의 미라가 있습니다. 25 хааныхан шарил байдаг. 예. 이렇게 생각을 해본 겁니다. Ингэж бодъё. 만약에 성경이 사실이라면 Хэрэг үнэхээр Библи үнэн юм бол 이 25개 미라 중에서 물에 빠져 죽은 사람 분명히 있을 거다. энэ 25 хааны зандалшуулсан шарил дотор усан живж өгсөн шарил гарцаагүй байх ёстой гэсэн бол. 여기가 카이로 박물관인데요. За энэ болохоор өнөөх музей. 제가 2011년에 여기 갔다 왔습니다. Би 2011 онд энд очичоод 예, ирсэн. 가서 직접 눈으로 보고 왔어요. Очоод бүр нүдэрээ харсан. 예. 이 사람 보고 싶어서. Энэ хүнийг тэр хааныг олж харахыг 이 хүссэн. 물에 빠져 죽은 왕을 직접 눈으로 한번 확인을 해보고 싶어서 갔었는데 Усан живсэн тэр хааныг би өөрийнхөө нүдээр харахыг хүссэн учраас очсон. 여기가 바로 그곳입니다. За энэ болохоор хаадын цогц байдаг одоо тэр хэсэг байна. 모든 이집트 왕의 미라는 이 젓갈색입니다. 젓갈색. Тэгэхээр бүх бусад хаадынх нь зандалшуулсан шарил нь ийм өнгөтэй. 네. Хүрэн. 다 색깔이 이래요. Бүгдийнх нь өнгө ийм. 그런데 한 미라면 색깔이 특별한 색깔을 가진 미라가 있습니다. Гэтэл энэ дунд нэг их онцгой өнгөтэй одоо зандалшуулсан шарил бий. 이 사람입니다. Энэ байна. 구별되십니까? Та бүхэн ялгаж байна уу? Ялгагдаж байна уу? 예, 딱 봐도 차이가 나잖아요. Зүгээр ингээ өнгөцгөн харахад хүртэл ялгаатай харагдаж байна. 예. 자, 잘 보세요. Та бүхэн 이 сайн хараарай. 사람 이 얼굴에 하얗게 돼 있는 것이 소금입니다. 소금. За энэ хүн одоо ингээ гавлын их цайрчсан байгаа нь давс хүчээр одоо шингэсний 몸 шинж. 전체에 소금이 묻어 있어요. Тэр чигтээ биеинд нь давс шингэсэн. 예. 여러분 미라를 만들 때 소금을 뿌리지 않습니다. Одоо ямар нэг цогцыг зандалшуулахдаа ерөөсөө давс цацдаггүй байна. 배추로 김치 담글 때는 소금 뿌리지 미라 할 때 소금 안 뿌려요. Кимчи дарах гэж байзаа дарахтаа л давс цацдаг болохоос биш зандалшуулсан шарил ихтэй давс цацдаггүй байна. 그죠? Тийм байна уу? 근데 미라에 다 몸에 소금이 덮여 있어요. Гэтэл энэ хүү давсаар хүчигдсэн. 예. 그리고 눈썹이 다 빠졌는데 물감으로 그렸습니다. Тэгээ хөмсг нь бүгд одоо хухраад унчихсан учраас зурсан. 예. 그리고 귀가 뜯어먹히고 없어요. 귀가. Тэгээ чихийг нь химлээд идчихсэн учраас чихгүй байгаа юм. 이 도대체 왕의 귀를 누가 뜯어먹었을까요? Хааны чихийг хэн идэх вэ? 부인이 막 이 영감 탱굴이 잘 죽었다고 막 확 뜯어먹었겠습니까? Эхнэр нь өстэй энэ өвгөн ашгүй нэг юм өхөж талдарлоо гэж идсэн бах уу? 아니 바다에 막 시체가 빠졌는데요. 이 왕이 제일 통통하니 맛있게 생겼을 거 아니에요. Тэгэхээр одоо далайд тэнгист живсэн юм чинь одоо хаангүй юм чинь хамгийн ламттай шимттэл одоо арьс бахан тийм байсан байлгүй дээ тийм ээ. 그게 물고기가 뭐 왕인지 뭔지 어떻게 알아요? Тэгэхээр тэр загас жараа ханууд энэ хүн хаана уу химп гэдгийг яаж мэдэх вэ? 예, 제일 맛있게 생긴 거 뜯어먹었겠지. Хамгийн амттай харагдсан хэсгийг нь л зулгаасан бах.
그죠? Тийм үү? 예, 귀가 뜯어먹혔어요. За ингээд чихэн химлэгдчихсэн байна. 이제 이런 특징을 가지고 있습니다. За ийм онцлогтой. 예. 그래서 이 19대 왕조 메르네프타 이 사람이 모세를 추적하다가 죽은 왕이라는 결론을 얻게 됩니다. Тэгэхээр энэ хүү Египтийн 19 дэх хаан Мернептах гэх энэ хүн Мосег хөөж яваад усан живж өгсөн тэр хаанаар тодорсон. 바다에 빠져 죽은 왕의 시체를 얼른 건져 가지고 급하게 미라 만든 거예요. Тэгэхээр тэнгис живсэн хааныхаа цогцыг бошуухан олж аваад зандашуулсан байна. 예. 자, 그리고요. Тэгэхээр 요 책이 뭐냐면 독일에서 나오는 세계 역사책입니다. за энэ ямар ном бэ гэхээр Германы түүхийн одоо дэлхийн түүхийн ном. 예. 거기 보면 이 메르네프타라는 이 이집트 왕에 대한 내용이 여기 나오는데요. За яг энэ номон дээрээс харах юм бол Мернептах гэсэн одоо яг энэ хааны тухай агуулганд 그죠? гардаг. 근데 요 밑에 보세요. Гэхдээ та бүхэн доод хэсгийг хардаа. son 해놓고 10살이라고 적어놓고 물음표가 되어 있잖아요. Одоо сон гэд 10 тэгээд асуултны үгүй юу лээ? Хаалтан дотор асуултын тэмдэг байна. 그렇죠? Тийм үү? 예. 이 아들이 10살에 죽었다 그 말입니다. Хүүн 10 настайдаа үгсэн гэж байгаа. 근데 왜 죽었는지 모르겠다고 돼 Гэхдээ 있거든요. шалтгаан нь үл мэдэгдэнэ гэсэн байна. Асуултын тэмдгээр. 하나님이 이집트에 내렸던 10가지 재앙 중에서 마지막 재앙이 장자가 죽는 재앙입니다. Бурхны Египтэд буулгасан 10 гамшигын хамгийн сүүлчийн гамшиг нь ууган төрөсөд үхэх гамшиг байсан. 이 아들 그때 죽은 거예요. Тэгэхээр энэ хүн тэр үед нас орсон байна. 그리고 그 밑에 뭐라고 돼 있습니까? Тэгээд доор нь юу гэж ütсэн 이 байна? 사람이 출애굽의 파라오라고 돼 있죠. Энэ хүн Египтээс одоо гарч байх тэр үеийн фараон буюу хаан байсан гэж 그렇죠? тэгж байгаа үстэй. 예. 맞습니까? Тийм байна уу? 예. 이게 고고학적으로 역사적으로 사실인 거예요. Тэгэхээр археологийн хувьдч дээр, түүхийн хувьдч дээр энэ явдал бодит үнэн. 자, 그리고 За мөн 이 바다를 건너갔잖아요. энэ тэнгисийг гаталсан. 여기가 이제 사우디아라비아 땅입니다. За энэ болохоор Сауди Арабын газар нутаг. 거기 보면 시내산이라는 산이 하나 나와요. За эндээс харвал Синай гэх нэртэй уул 예. байдаг. 요 산이 어떤 산이냐면 모세가 하나님께 10계명을 받았던 산입니다. Энэ Синай уул гэдэг нь ямар уул вэ гэхээр Мосе бурхнаас 10 хуулийг хүлээж авсан тэр уул байгаа. 예. 근데 출애굽기 19장에 이렇게 설명이 되어 있습니다. Гэтэл Библийн Гитлэл ном 19-р бүлэг дээр ингэж бичигдсэн. 이 10계명을 받을 때 모세가 산에서 하나님께 10계명을 받을 때 산이 불붙었다 이렇게 되어 있습니다. Мосе бурхнаас энэ 10 хуулийг хүлээн авах үед энэ уулан дээр гал буусан гэж бичигдэж байгаа. 신명기 4장에는 더 자세하게 기록이 되어 있잖아요. Дид хууль 4-р бүлэг дээр бүр тодорхой бичигдсэн. 자, 그럼 성경이 사실이려면 어떻게 돼야 되냐면요. Тэгвэл Библи үнэн болохын тулд яах ёстой вэ гэхээр 그 사우디아라비아에 있는 그 시나이 반도 쪽에 산에 있는 어떤 산 꼭대기는요 불탄 흔적이 있어야 되는 거예요. тэр Сауди Арабын нутаг дэвсгэрт байдаг Синай гэх нэртэй уулын оргил нь шатсан уул мөр байх ёстой. 그렇죠. Тийм биз дээ. 근데 여기 보세요. За гэтэл та бүхэн хардаа. 여기가 바로 시내산입니다. За энэ болохоор өнөөх Синай уул байна. 여기에 그 꼭대기를 확대한 거예요. Оргил хэсгийг нь томруулсан хэлбэр нь 여기 차이가 나죠. ялгагдаж байгаа үстэй. 그렇죠. Тийм үү? 여기 산 꼭대기 위쪽이 다 불에 탔습니다. Оргил хэсэг нь шатсан уул мөртэй байна. 똑같은 산인데 여기는 멀쩡하죠. Яг адилхан уул хэрнээ хажуудлынх нь оргил зүгээр. 요 산 꼭대기 쪽에만 불이 탄 거예요. Зөвхөн Синай уулын оргил хэсэг нь л галчсан байна. 예. 그리고 또 하나를 더 보여드릴게요. За бас нэг зүйл харуулъя. 그리고 출애굽기 17장에 보면은요. Гэтэл 17 дугаар бүлгээс харвал 이스라엘 백성이 이 시나이 사막에서 물이 없어서 하나님을 원망하는데 Синайн зүйлд очиод Израилийн ард түмэн ус байхгүй улмаас бурханд гомдолдог. 하나님 모세에게 반석을 치면 반석이 깨져서 물이 나올 거라고 말씀하셨습니다. Тэр үед бурхан Мосед тэр хадыг цохих юм бол хад нь хагараж хуваагдаад ус гарч ирэх болно гэж хэлдэг. 근데 모세가 그 지팡이로 깨뜨려서 물이 나왔던 그 반석도 찾아냈어요. Гэтэл Мосе таягаараа зохиод ус гарсан тэр хадыг хүртэл олсон. 예. 이게 아파트 한 7층 높이라고 이야기합니다. 이 바위가. За одоо энэ хад нь өөрөө орон сууцаар тооцвол нэг 7 давхар байртай тэнцгэр өндөр. 이게 적은 바위가 아니에요. Жижигхэн тийм одоо 근데 хад биш. 이게 위에서부터 아래로 이렇게 쫙 갈라진 겁니다. Гэтэл энэ хад дээрээсээ доош чиглэлтэйгээр одоо ингэж хуваагдсан. 200만 명이 마셔야 되니까 엄청난 물이 쏟아졌겠죠. 2 сая хүн ам уух хэрэгтэй байгаа учраас асар хэмжээний ус гарах хэрэгтэй. 이 땅을 조사해 보면요, 많은 물이 흘러와서 땅이 이렇게 밑으로 가라앉은 그런 흔적들이 그대로 남아 있습니다. Энэ газар нутгийн ойр хавийг нь судлаад үзэх юм бол асар хэмжээний ус гинэт урсан орж ирсэн учраас газар нь доош суусан ул мөр байдаг. 자, 이 영상을 하나 보세요. За та бүхэн бичлэгийг хараарай. Her attention was drawn to specific features of the mountain that resembled the biblical description. Most prominent was a jagged peak, more than 8,000 feet in elevation, and blackened as if scorched by fire.
just west of the mountain stands another possible link to the Exodus account. A towering rock 60 feet high. It is split from top to bottom, and evidence of water erosion is etched into its base. Many features of Jebel al-Lawz reflect the biblical account of Mount Sinai, and as the highest mountain in northwest Arabia, it matches ancient Jewish historical record. 영어는 잘 못 알아들어도 대충 아시겠죠? За англиэсээ ойлгохгүй ч гэсэн ерөнхийд нь ойлгосон мэт агуулгын. 모세가 십계명을 받았던 산이 불탔던 시내산에 대한 내용하고 그 바위 지금도 그대로 있잖아요. Тэгэхээр Мосе 10 хуулийг хүлээж авсан тэр Синай уулын оргил хэсэг нь ийхүү шатсан байна гэдгийг харуулад тэгээд өнөөх одоо хуваасан тэр хадыг нь ч гэсэн харуулсан. 여러분 성경은 사실입니다. Тэгэхээр Библи бол үнэн. 성경은 정확합니다, 여러분. Bibli яг нарийн тодорхой. 아시겠습니까? ойлгосноо? 성경은 진리입니다. Библи бол бодит үнэн. 자, 이제 중요한 내용을 말씀을 드려보겠습니다. За одоо их чухал зүйлийг та бүхэнд дамжуулъя. 이제 이스라엘 백성이 이집트에서 노예 생활을 하고 있을 때 하나님이 이제 바다 갈라서 데리고 나오셨잖아요. За Израилийн ард түмэн Египтэд боолчлогдож байх үед нь бурхан тэнгисийг хуваагаад тэднийг хөтлөн гаргаж ирсэн. 그럼 이스라엘 백성이 뭘 본 거냐면 엄청난 기적을 본 겁니다. Тэгэхээр Израильчууд юуг нүдээр үзсэн улсууд вэ гэхээр асар агуу гайхамшигыг үзсэн хүмүүсээ. 우리를 선택하신 하나님이 진짜 신이구나. Биднийг сонгосон бурхан чинь жинхэнэ бурхан юм байна. 그렇죠? Тийм үстэй? 이 기적을 통해서 하나님이 그걸 알려주신 거예요. Энэ гайхамшигаараа бурхан түүнийгээ Израильчуудад нотолж харуулж байгаа юм. 그리고 난 다음에 하나님이 이스라엘 백성과 이제 이런 약속을 하시게 됩니다. Түүний дараа бурхан Израилийн ард түмэнтэй ийм гэрээ байгуулдаг. 자, 신명기 28장에 보면은요. Дэд тул 28-аас харвал 보겠습니다. за эндээс харцгаая. 1절을 읽어보죠. За дэд тул 28-ийн 1-р ишлэлийг нь хамт уншийе. Хэрв чи өөрийн бурхан эзэнд дуулууртай байж миний өнөөдөр чамд тушааж буй түүний бүх тушаалыг хичээнгүйлэн дагаж мөрдвөөс эзэн бурхан чинь чамайг газар дэлхий дээрх бүх улс үндэсний дээгүүр өндөрт тавина. 하나님이 이스라엘 백성을 그렇게 데리고 나오시고 난 다음에 이제 그렇게 말씀하신 거예요. За бурхан Израилийн ард түмнийг тийхүү дагуулж гаргаж ирснийхаа дараа ингэж айлдсан байна. 내가 이제 천지 만물을 창조하신 참 하나님인 거 알겠느냐? За одоо тэнгэр газрыг бүтээсэн жинхэнэ бурхан бол би юм а гэдгийг та нар мэдвөө. 너희가 내 말을 듣고 순종하면 너희에게 모든 축복을 다 주겠다 이렇게 말씀하신 거예요. Үүнээсээ та нар миний үгийг сонсоод дуулууртай дагах юм бол та нарт бүх ёроолыг буулгах болно гэнэ. 예, 여러분 이거 보세요. Та бүхэн хардаа. 부모가 있잖아요. 네가 나를 부모로 잘 섬기면 내가 너에게 모든 걸 다 해주겠다. 이렇게 이야기를 합니다. За эцэг гэх нь үнэхээр эцэг гэхийн үүднээс чи надад бүх зүйлийг сайн хийж өгөх юм бол би чамаа хэрэгтэй бүхнээр чинь хангана гэж хүүхэдтэй хэллээ. 여러분 이게 어려운 말이에요. 쉬운 말이에요. Энэ хийхэд их хэцүү зүйл үү эсвэл гайгүй амархан зүйл үү? 어렵죠. Хэцүү тийм 엄마 ээ. 말 듣는 거 어렵잖아요. Ээжийнхаа үгэнд орох хэцүү тийм ээ. 예, 자식이 부모를 공격하는 건 당연합니다. Үнэндээ үр хүүхэд нь эцэг гэхээ хүндэлнэ гэдэг бол мэдээжийн явдал. 그런데 하나님 이스라엘 백성이 하나님을 섬기는 건 너무 당연하잖아요. Тэгэхээр чи Израилийн ард түмэн бурханд үйлчилж амьдрна гэдэг бол мэдээжийн зүйл. 예. 그 기적을 통해서 자기들을 데리고 나오셨고 Тийм гайхамшигаар дамжуулж өөрсдөө дагуулж гаргаж ирсэн. 그들은 직접 하나님이 어떻게 일하시는 걸 봤거든요. Тэгэд бурхан хэрхэн ажилдаг вэ гэдгийг өөрсдөө нүдээр үзсэн хүмүүс. 그러니까 이스라엘 백성에게 하나님을 믿고 하나님을 섬기는 건 어려운 일이 아닙니다. Тийм учраас Израильчуудад бурханд итгэж бурханд үйлчилж амьдрах нь хэцүү асуудал биш ээ. 근데 하나님은 그 어렵지 않은 일을 하면 세상 모든 민족 위에 뛰어나게 해주겠다고 약속하신 거예요. Гэтэл бурхан энэ хэцүү биш энэ зүйлийг л сахичих юм бол энэ дэлхийн бүх үндэснээс дээгүүр гаргаж ирнэ гэж амласан. 13절도 읽어보겠습니다. 13 дугаар ишлэгийг нь уншийе. Хэрв миний өнөөдөр чамд тушааж буй эзэн бурхныхаа тушаалыг чи сахин үлдэхийн тулд тэдгээрийг сонсвол эзэн чамайг сүүл болгохгүй толгой болгоно. Чи доор орохгүй ямагт дээр нь байна. 하나님 말씀에 순종하기만 하면 머리가 되고 꼬리가 되지 않게 해주겠다고 하시잖아요. Бурхны үгэнд дуулууртай байх юм бол сүүл болгохгүй толгой болгоно гэнэ. 모든 민족 위에 있게 해주겠다고 약속하셨습니다. Бүх үндэсний дээр байлгах болгоно гэж амласан 뭐 байна. 하면 Яавал 순종하면. дуулууртай байвал. 근데 불순종하면. За харин дуулуургүй байвал. 자, 63절로 64절입니다. 63-аас 64 дугаар ишлэл байна. 또 읽어보죠. Хамтдаа уншийе. Эзэн та нарыг сайн сайхан болгож олшруулахдаа баярлсан шигэ та нарыг устган сөнөөхтөөч баярлах болно. Та нар эзэмшгээр очиж буй тэр газраасаа хагцна. Эзэн чамайг газар дэлхийн нэг өнцгөөс нөгөө өнцөг хүртэл бүх ард түмэн дунд тараах болно. Тэнд чи өөрөө ч мэдэхгүй, эцэг өвгөд чинь ч мэдэхгүй, мод чулуун бурхтад зарагдах болно. 자,
그들이 하나님 말씀에 불순종하고 우상을 숭배하면 Хэрвээ тэд Бурхны үгэнд дуулуургүй хандаад хиймэл шүтэн шүтвэл 그 이스라엘 땅에서 뽑아서 온 세상에 다 흩어버리겠다고 말씀하고 있잖아요. Бурхан Израиль улсаас нь тэднийг суглан гаргаад дэлхий даяар тараана гэж байна. 그러죠. Тийм үү? 예, 땅 이 끝에서 저 끝까지 Дэлхийн нэг өнцгөөс нөгөө өнцөг хүртэл 예, 온 세상에 다 흩어버리겠다고 하나님이 성경에 말씀하셨습니다. бүх дэлхийгээр тараан бутраана гэж Бурхан Библиэлд айлцсан байна. 지금부터 3,500년 전에. Энэ үгийг одоогоос 3500 жилийн 자, өмнө 이스라엘 민족은 하나님과 약속한 민족입니다. Израиль үндэстэн Бурхантай гэрээ байгуулсан 자, 그럼 үндэстэн. 보세요. Тэгвэл 정말 хараарай. 성경이 사실이고 하나님이 살아계시면 Үнэхээр Библи үнэн Бурхан амьд оршдог юм бол 이스라엘은 하나님 말씀에 순종할 때 전 세계 모든 민족 위에 있어야 됩니다. Израильчууд Бурханы үгэнд дуулууртай байсан тэр цагтаа бүх үндэсний дээр байх ёстой. 맞습니까? Тийм үү? 그리고 그들이 하나님 말씀에 불순종했을 때 온 민족이 가장 밑에 있어야 됩니다. Тэгээд тэд Бурханы үгэнд дуулуургүй хандсан тэр мөчтөө бүх үндэсний хөл дор орох ёстой. 근데 이스라엘이 자기 마음대로 사는데도 잘 살고 Гэтэл Израильчууд өөрсдийнхөө зоргоор амьдарч байгаа атлаа 아무 문제가 없다면 성경은 거짓말이 되겠죠. ямар ч асуудал үүсэхгүй байх юм бол Библи худлаа болж хувирна. 자, 확인해 봅시다. За тэгвэл 여기 шалгаж 보세요. үзье. Хараарай. 이스라엘 민족의 역사는 말입니다. Израиль үндэсний түүх 순종할 때는 맨 꼭대기입니다. дуулууртай байхдаа хамгийн оргил дээр нь байдаг. 예. 불순종하면 Харин дуулуургүй байвал 가장 아래입니다. 가장 아래. хамгийн дор ордог. 예. 이렇게 되는 거예요. Ийм л байдалтай. 예. 그죠? Тийм үү? 이 둘 중에 하나입니다. 둘 중에 하나. Ерөөсөө л энэ хоёрын нэг нь 순종할 때는 가장 위에, дуулууртай байвал хамгийн дээр, 예. 불순종할 때는 가장 아래. дуулуургүй байхдаа хамгийн дор. 세상의 보통 나라들은요 다 이 가운데 있습니다. 이 가운데. Энэ дэлхийн дийлэн улсууд голоор нь амьдардаг. Яг энэ дунд хэсгээр. 예, 잘 돼도 못 돼도 그냥 이 가운데쯤에 있습니다. Сайн сайхан явсан ч тааруу явсан ч ингээл ерөнхийдөө л нэг голоор нь хавцаа ингээ явж 근데 байдаг. 이스라엘 민족은 가장 위 아니면 가장 아래인 거예요. Харин Израиль үндэстэн хамгийн дээр эсвэл хамгийн доор байдаг. 이 약속을 하신 겁니다. Ингиж гэрээ байгуулж 보세요. за хараарай. 근데 이런 문제가 생겼어요. Гэтэл ийм асуудал гарсан. 이제 학교 시작됐잖아요. За одоо сургууль эхэллээ. 예. 학기 초에는 어떻습니까? За яг хичээл эхлэх мөчүүд яг хичээлийн шинжил дөнгөж эхлэхэд хүүхдүүд ямар байдаг вүлээ? 열심히 공부하죠. Хичээлээ ингээл хичээнгүй хийдэг тийм ээ. 그죠? Тийм үстэй. 한 달이 지나고 Нэг сар 두 달이 өнгөрлөө, 지나고 2 сар өнгөрлөө, 세 달이 지나면 어때요? 3 сар өнгөрөх мөчид ямар болж хувирдаг вэ? 대충 하죠. Гал наазгаардаг. 남편들도 그러잖아요. Нөхрүүд ч 처음에 ялгаагүй. 결혼하면요 아내 말을 잘 들어요. Дөнгөж хормаяа гэж байж байхдаа эхнэрийнхээ үгэнд ихсэн орно. 쓰레기도 잘 버려주고 Хогоо гаргаж хаяал. 말을 잘 들어요. Үгэнд нь байнга орно. 근데 1년이 지나고 За гэтэл 1 жил өнгөрлөө. 2년이 지나면 어때요? 2 жил өнгөрөхөөр ямар болдгоо? 말을 안 들어요. Үгэнд орхоо байдгаа. 예. 자, 이스라엘 민족이 그랬습니다. Израиль үндэстэн яг л тэгж. 처음에 그들이 이 하나님과 약속을 했을 때는요 하나님 말씀을 잘 들었습니다. За бурхантай гэрээ байгуулсан анхан үедээ тэд бурхны үгэнд тун дуулууртай байсан. 하나님만 섬겼습니다. Зөвхөн бурханд үйлчилсэн. 그래서 하나님이 주변에 있는 나라들을 다 정복하게 해주셨습니다. Тийм учраас бурхан хүрээлж байгаа улсуудыг нь тэдний иргэшээлд өгсөн. 이스라엘의 첫 번째 왕이 사울이라는 사람입니다. Израилийн хамгийн анхны хаан Саул гэх 두 번째는 нэртэй. 다윗, Хоёр дахь нь Давид, 세 번째 솔로몬이에요. гурав дахь нь Соломон. 이 사람들이 40년 나라 다스렸는데 Эдгээр гурван хаан 40 жилээр хаанчилсан байдаг. 하나님께 순종하면서 나라를 잘 다스렸습니다. Бурхны өмнө дуулууртай байж улс их орноо зөв сайн захирсан. 그 120년 동안 주변에 있는 모든 나라를 다 정복했습니다. Тэгэхээр энэхүү 120 жилийн туршид хүрээлж байгаа бүх улсуудаа Израильчууд эзэлсэн байдаг. 근데 이 솔로몬이라는 왕의 인생 말년부터 무상을 숭배하고 하나님으로부터 멀어지기 시작합니다. За гэтэл 3 дахь Соломонгийн хаан насныхаа төгсгөлд Бурханаас холдож хиймэл шүтэнүүдэд мөргөж эхэлсэн. 그래서 나라가 남북으로 나뉘어집니다. Түүний улмаас улс нь өмнөд хойд гэж хоёр хэсэг хуваагдсан. 그래도 말 안 들으니까 북쪽에 있는 이스라엘 나라가 BC 722년에 아시리아에 의해서 망해요. Ингэсэн атлаа бурхны үгэнд дуулуургүй байгаа учраас хойд Израиль гэх улс нь манай эртний өмнөх 722 онд Ассири эрхэнд ороод сүрдэг. 예. 그리고 남쪽에 유다가 있었는데 За өмнөд Юда гэж өмнөд хэсэг нь байсан. 이스라엘 망했는데도 말 안 들어요. Израиль нь хойд Израиль нь сүрчгээд байхад өмнөд Юда үгэнд нь орохгүй хിവэрэл байсан. BC 606년에 바벨론에 의해서 나라가 망합니다. Манай эртний өмнөх 606 онд Вавилоны эрхэнд орж сүрдэг. 70년 동안 바벨론 포로로 잡혀갑니다. 70 жил Вавилонд олзлогдсон явцгаадаг. 자, 그리고 어떻게 되냐면 Тэгээд юу болдог вэ гэхээр 바벨론, Вавилон, 페르시아, Перс, 그리스, Грек, 로마 Ром. 요런 네 나라에 의해서 약 600년 동안 식민지 생활을 합니다. Ингээд энэ дөрвөн улсын эрхэнд ороод ойролцоогоор 600 жилийн туршид дарлуулж амьдардаг. 예, 120년 동안은 잘 순종했기 때문에 축복을 받았는데 120 жилийн сайн дуулууртай явсан учраас өрөөгдөж байсан. 예,
그 의에 불순종하고 600년 동안 다른 민족의 지배를 받았던 거예요. Түүнээс хойш дуулуургүй хандаад 600 жил бусдын дарлалд байсан. 자, 600년 동안 지배를 받잖아요. 600 жил дарлалд 자, байлаа. 민족의 소원이 생겼습니다. Тэгвэл тэр үндэстэнд нэг хүсэл бий болно. 독립이라는 소원이 생긴 거예요. Тусгаар тогтнол гэх хүсэл бий болно. 그때 이스라엘에 예수 그리스도가 오셨습니다. Яг тэр хүсэж байх тэр үед нь Израильд Есүс Христ мэндэлсэн. 그들이 로마의 지배를 받고 있을 때, Тэд Ромчуудад дарлагдаж байх үед 다른 민족의 지배를 받은 지 600년 됐을 때, өөр үндэсний дарлалд ороод 600 дахь жилдээ явж байх 30살쯤 된 청년이 나타난 겁니다. 30 орчим настай нэгэн залуу гарч ирсэн. 죽은 지 4일 된 사람을 살려줍니다. Үхээд 4 хансан хүнийг амь оруулж байна. 오병이어의 기적으로 5,000명을 먹여줍니다. 5 талга 2 загсаар гайхамшиг үзүүлээд 50000 хүнийг хооллолоо. 무리를 걸어 다닙니다. Усан дээгүүр алхлаа. 죽은 사람을 살려내고 많은 병자를 고쳐줍니다. Өгсөн хүнийг амь оруулж олон өвчтөе хүмүүсийг эдгээсэн. 이스라엘 백성들이요, 야, 저가 모세와 같은 선지자가 맞다 이렇게 생각했습니다. Израильчууд энэ хүн Мосетэй адил иш үзүүлэгч байна гэж утсан. 우리를 구원해줄 메시아가 맞다. Биднийг аварч өгөх Месиа байна гэж 그래서 утсан. 예수님을 왕으로 삼으려고 했던 거예요. Тийм учраас Израильчууд Есүсийг өөрсдөө хаана болгох гэсэн. 예수님이 그래 내가 왕이 돼서 로마를 박살내 주겠다 이러면 얼마나 좋아요. За яг тэр мөчтөн Есүс тийм ээ би хаан ч нь болоод Ромчуудыг бүрэн сүрүүлнэ гэсэн бол хичнээн сайхан. 그런데 예수님은 그런 말 하시지 않았습니다. Гэтэл Есүс ийм тухай огт дуртаагүй. 그리고 그들의 죄를 지적하시기 시작한 거예요. Харин ч Израильчуудын гим нүглийг нь буруутган зэмлэж хэлсэн. 예. 자기들이 왕이 되어달라고 하는데 왕은 되지 않고 Өөрсдөө маань бидний хаан болооч гэж хүсгэд хаан нь болоогүй. 천국에 대해서 Деважингийн 죄에 тухай, 대해서 гим нүглийн тухай, 회개하라고 이스라엘 백성에게 외쳤습니다. гимшицгээ гэж Израилийн ард түмэнд тунхаглаж 자기가 байсан. 하나님 아들이라고 이야기한 거예요. Өөрийгөө би бол бурхны хүү гэж хэлсэн. 이스라엘 백성이 예수님을요, 저 거짓 선지자라고 잡았습니다. Тэгээд Израильчууд энэ бол хуурамч иш үзүүлэгч юм байна гэд барьж авдаг. 그리고 로마의 힘을 빌어서 예수님을 십자가에 못 박아 죽였습니다. Тэгээд Ромчуудын хүчээр одоо түүний Ромчуудад өгөөд Есүсийг цовдлуулж алуулдаг. 이게 예수님을 재판하는 장면이에요. За энэ болохоор яг Есүсийг шүүж байсан тэр 성경에도 дүр 자세히 나옵니다. Библиэлд ч гэсэн дэлгэрэнгүй гардаг. 이 사람이 예수님 당시에 이스라엘을 다스렸던 빌라도라는 총독이에요. За энэ хүн болохоор Есүсийг амьдарч байсан тухайн үед Ромыг захирж байсан захирагч Пилат гэх 이 нэртэй. 사람이 예수님 조사해 보니까 죄가 없어요. Энэ Пилат гэх хүн Есүсийн тухай судлаад үзтэл гим буруу олдоогүй. 왕이 된다고 한 적도 없어요. Тэр Есүс өөрөө хаан болно гэж ярьж байсан ч удаагүй. 로마를 향해서 반역을 한 적도 없어요. Ромын эсрэг ямар нэг үйлдэлж гаргаагүй. 그래서 예수님을 놓아주려고 했습니다. Тийм учраас энэ захирагч Есүсийг суллах гэж оролддог. 그래서 예수님하고 살인 강도를 딱 세웠어요. Тийм учраас Есүсийг тэгээд нэг дээрэмчнийг алуурчныг гаргаж ирээд 이 사람이 바라바라는 사람입니다. энэ хүний нэр нь болохоор Бараб. 누구를 놓아줄까 물어봤어요. Тэгээд энэ хоёр хүнийг гаргаж ирээд хэнийг нь би суллах вэ гэж ард түмнээс 근데 асуудаг. 이스라엘 백성이 누구를 선택했냐면 Гэтэ Израильчууд хэнийг нь сонгосон бэ гэхээр 이 살인 강도를 놓아주고 예수를 못 박아 죽이라고 이야기를 합니다. энэ алуурчныг суллаад Есүсээ цовдлоо гэж хүсдэг. 하나님의 아들을 못 박아 죽이라고 이야기를 한 거예요. Бурхны хүүг цовдолж хөнөө гэж шаарддаг. 이 빌라도라는 총독이요, 손을 물에다 씻습니다. Тэр үед Пилат гэх энэ захирагч ус авчруулад гараа угаадаг. 그리고 이스라엘 백성이 이렇게 이야기를 합니다. Тэгээ Израилийн ард түмэнд хэлдэг. 이 죄 없는 사람을 죽이는 것에 대해서 나는 죄가 없다. Энэ гим нүгэлгүй хүний цусанд би буруугүй шүү. 이 사람의 죄값을 너희가 당해라. Энэ хүний хэрэг дээр хариуг нь та нар өөрсдөө үүрээрээ гэдэг. 그 빌라도의 말에 이스라엘 백성이 이렇게 대답을 합니다. За Пилатын ингэж хэлсэн үгэнд Израильчууд ингэж 이 хариулдаг. 성경을 잘 보셔요. За та бүхэн сайн хараарай. 자, 마태복음 27장 25절입니다. Матай 27-гийн 25. 자, 읽어보겠습니다. Хамтдаа уншия. Тэгтэл бүх хүн түүний цус бидний ба өр хүүхдүүдийн маань дээр байг гэцгээв. 뭐라고 대답합니까? Юу гэж хариулсан байна? 그 피를 우리와 우리 자손에게 돌리라고 이야기하잖아요. Түүний цус бидний ба өр хүүхдүүдийн маань дээр байг. 예, 좋습니다. 예수를 죽이십시오. Тийм ээ болж байна хөнөө. 예, 그 죄값을 우리가 다 받겠습니다. Энэ гимнүглийнх нь хариуг бид нар өөрсдөө үүрнэ. 우리가 받아서 부족하다면 우리 자손 대대로 받겠습니다. Биднэр дутаж байвал бидний өр хүүхдүүд хүртэл бид нар үе удмаараа үүрье гэсэн. 그러니까 걱정하지 말고 예수를 죽이시오. Тийм болохоор санаа зовох зүйлгүй та Есүсийг л хөнөө 그럼 гэсэн. 보세요. Хараарай. 이 말이 얼마나 무서운 줄 알았다면 절대 이 말을 하지 않았을 겁니다. Энэ үг ямар аимшигтай вэ гэдгийг мэдсэн бол тэд ингэж хэлэхгүй байсан. 이 말의 결과가 어떨지 알았다면 Энэ үгийнх нь үр дүн яаж ирэх вэ гэдгийг мэдсэн бол 이스라엘 백성은 절대 살인 강도 바라바를 선택하지 않았을 겁니다. тийм бол Израильчууд хизээч алуурчин Барабыг сулал гэж сонгохгүй байсан. 근데 이 말이 얼마나 무서운지 몰랐던 거예요. Гэтэл тэд энэ хэлж байгаа үгээ ямар аимшигтай болохыг 여러분 мэдээгүй. 우리도 이렇게 이야기하잖아요. Бид нар ч гэсэн ингэж ярьдаг. 아유, 지옥 내가 갈 테니까 그냥 놔두라고. Нөгөө тамруу би явчнаа зүгээр намайг орх. 아니, 하나님 귀신인데 나보고 어쩌라고. Тэгээ бурхан байлаа гэж 아니, 나 яа 뭐 гэж 싫다니까. би итгэхийг 아, 나 хүсэхгүй 지옥 байна. 간다니까. Би зүгээр тамруу явчихъя.
여러분 그 말이 얼마나 무서운 말인지 아십니까? Ингэж яриад байгаатай нь ямар аимшигтай үг болохыг мэдхүү? 이스라엘 백성 그렇게 말한 거예요. Израильчууд яг ингэж л хэлсэн. 예수를 죽이시오. Есүсийг хөнөө. 그 죄값을 우리가 지겠습니다. Түүний хариуг нь бид нар өөрсдөө үүрнэ. 아니 우리 자손 대대로 받겠습니다. Эсвэл бидний үр хүүхдүүд хүртэл үүрэх болно. 이 말을 하고 그들이 예수님을 십자가에 못 박았습니다. Ингэж хэлээд тэд Есүсийг загалмай дээр цовдлсон. 근데 예수님이 돌아가시기 전에 이렇게 말씀하셨거든요. Гэтэ Есүс амьсгал хураахаасаа өмнө ингэж хэлсэн. 내가 죽고 나면 예루살렘이 군대들에게 애워사일 텐데 Намайг өгсөний дараа Иерусалим цэргүүдэд бүслэгдэх болно. 다 도망가라고 말씀하셨습니다. Тэр мөчөөс өмнө бүгд зугтацгаа гэж хэлсэн байна. 예수님이 약 AD 30년경에 돌아가셨는데 Одоо Есүс манай эртний 30 онд одоо насарсан. 약 40년의 시간이 지나고 난 다음에 로마의 군대들이 예루살렘에 들어왔습니다. Түүнээс хойш 40 жилийн дараа Ромын цэргүүд Иерусалим руу дайрж орж ирсэн. 이 이스라엘 사람들이 요 로마에서 반역을 일으켰거든요. Израильчууд Ромын эсрэг бослог гаргасан учраас. 로마의 군대가 예루살렘을 포위했습니다. Тийм учраас Ромын цэргүүд Иерусалим хотыг бүсэлсэн. 예루살렘 성벽을 허물고 들어가서요 110만 명을 죽였습니다. Тэгээд Иерусалим хот руу нэвтэрж ороод сая 100 мянган хүнийг хөнөөсөн байдаг. 여러분 110만 명이면요 울란바토르 사람을 다 죽인 거예요. Сая 100 мянган хүн гэдэг Улаанбаатарт амьдарч байгаа бүх оршин суугчдыг хөнөөсөнтэй адил. 그죠? Тийм үстэй. 발목까지 피가 찼다고 기록이 역사에 기록이 되어 있습니다. Бүр хөлийн шагаагаар татах хэмжээгээр цус урсаж байсан гэж түүхийн номд бичигдсэн байдаг. 여러분 110만 명이 누군 줄 아십니까? Энэ сая 100 мянган хүмүүс хэн болохыг та бүхэн мэдж байна уу? 그 피를 우리에게 돌리셨던 그 사람들입니다. Түүний цусыг бид үүрья гэж хэлж байсан тэр хүмүүс. 예. 그 세대가 그 피값을 다 담당한 거예요. Тэр үеийнхэн энэ цусныхаа хариуг бүгд үүрсэн. 그리고 AD 135년에 유태인은 이스라엘 땅에 못 산다는 법을 만들어서 전 세계에 흩어버립니다. Тэгээд манай эртний 135 онд еврей хүн Израиль нутагт амьдрах боломжгүй гэдэг хууль гаргаад тэднийг бүх дэлхийгээр тараасан. 예. 그때부터 이스라엘은 전 세계에 흩어져서 나라가 없는 민족이 된 거예요. Тэр мөчөөс эхлээд Израильчууд дэлхий даяар тарж бутран өөрсдийн улсгүй болсон. 그리고 흩어져서 가는 곳마다 죽임을 당합니다. Ийхүү тарж бутраад очисон газар бүртээ алуулж байсан. 성경에 예수님 죽이고 어떤 저주 받을지가 설명이 자세히 되어 있습니다, 여러분. Библиэлд Есүсийг хөнөөгөөд ямар хараал хүртэх вэ гэдг нь маш дэлгэрэнгүй бичигдсэн байдаг. 근데 두려운 것은요. Гэтэ аимшигтай нь 그 성경대로 저주를 받은 겁니다. яг Библиэлд бичигдснээрээ хараалыг амссан. 보셔요. Хараарай. 레위기 26장에 보면요. Леви 26-аас 32절과 33절입니다. Лев 26-гийн 32 33 дугаар ишлэл байна. 지금부터 3,500년 전 기록입니다. Одоогоос 3500 жилийн өмнөх бичээс 예, 예수님이 오시기 전에 이미 다 기록이 되어 있습니다. Есүсийг ч төрхөөс энэ дэлхий дээр ирэхээс өмнө бичигдчихсэн байсан. 그들이 예수님을 배척하면 어떤 형벌을 받게 될지 Тэд Есүсийг эсэргүүцвэл ямар ял шийтгэлийг амсах вэ? 읽어보겠습니다. За хамтдаа уншийе. Би нутгийг чинь эзгүүрүүлэх учир түүн дээр суурьшсан дайснууд чинь үүнд гайхан сандрах болно. Би араас чинь илд суглан та нарыг үндэснүүдийн дунд тарааж нутаг чинь эзгүүрч хотууд чинь балгас болно. 너희를 열방 중에 흩어버린다고 돼 있죠. Та нарыг бүр газар нутгаар нэл тараана. 칼을 빼어서 따르게 한다고 돼 있잖아요. Тэгээ араас чинь илд дагах болно. 죽음이 따라다닌다 그 말입니다. Өөрөөр хэлбэл үхэл та нарыг дагах болно. 너희 땅이 황무하며 너희 성읍이 황폐하리라. Газар нутаг чинь эзгүүрч хоосрох болно. 땅은 황무지가 되고 Газар нутаг нь эзгүүрч 전 세계 흩어지고 дэлхий даяар тарж 가는 곳마다 죽임을 당합니다. ойцсон газар бүртээ алуулж хэдүүлж 이게 явна. 그들이 받을 저주입니다. Энэ бол тэдний амсах хараал. 신명기 29장 Дэд тул 29 24절로 28절입니다. 24-өөс 28 дугаар ишлэл. 또 За 읽어보겠습니다. бас уншия. Бүх үндэстэн эзэн энэ газарт яагаад ийм юм хийвэ? Яагаад ийхүү уур хилэнгээр шатваа гэж хэлвэл хүмүүс эцэг өвгдийнх нь бурхан эзэн Египт нутгаас тэдний гаргахдаа байгуулсан гэрээг тэд хайж өөрсдийн мэдэхгүй эзний өөрсдөд нь өгөөгүй өөр бурхтад очиж зарагдан мөргөснөөс тийм болжээ. Тиймээс эзэн энэ газарт хилэгнэж энэ номд бичигдсэн бүх хараалыг түүн дээр буулган эзэн бас уур хилэн зэвүүцлээрээ тэднийг тэр газараас хуу татан өөр газар руу өнөөдрийн шиг тарааж шиджээ гэж хэлэх болно. 자, 그 땅에 뽑아서 다른 나라에 던지는 이것을 왜 하셨을까? Яагаад тэр газараас нь хуу татаад өөр газрууд руу тараан шидсэн юм болоо? 25절 끝에 뭐라고 돼 있습니까? 25-ын төгсгөл дээр өгсөн байна. 하나님과 약속을 어겼다고 돼 있죠. Тэд эзэн бурхантай байгуулсан гэрээг хайсан. 그렇죠. 약속했잖아요. Амлсан гэрээ байгуулсан. 하나님은 약속대로 축복을 주셨습니다. Бурхан амлсныхаа дагуу ерөөлөө өгсөн. 예. 근데 그들이 하나님과의 약속을 깨뜨렸잖아요. Гэтэл тэд бурхантай амлсан гэрээг хайж 예. зөрчсөн. 약속하신 저주가 내려왔습니다. Тийм учраас амлсан өнөөх хараал нь бууж ирсэн. 보세요. Хараарай.
이스라엘 민족이 예수님을 배척하면 이런 환난을 당한다고 성경에 자세히 기록이 되어 있습니다. Израиль үндэстэн Есүсийг эсэргүүцвэл ийм зовлон амсах болно гэж Библиэлд бичигдсэн байдаг. 배가 고파서 자식을 잡아먹는다. Үлсгэлэнгөөс болж үр хүүхдээ барьж идэнэ. 요거 AD 70년 그 로마와의 전쟁에서 이루어졌습니다. Манай эртний 70 онд Ромтой дайдахад энэ зүгнэл биелсэн. 예, 자식을 잡아먹었어요. Хүүхдүүдээ барьж идсэн байдаг. 그리고 Мөн 많은 사람이 죽임을 당하고 전 세계에 흩어진다고 돼 있죠. асар их хүмүүс алуулж дэлхийд даяар тарж бутрах болно. 그리고 세 번째는요. Гуравт 이스라엘 땅이 황무지가 된다고 돼 있습니다. Израилийн газар нутг нь өөрөө эзгүй хоосон газар болно. 그리고 네 번째는요. Дөрөвт 죽임을 당하는데 алуулах болно. 몸에 있는 걸 모든 걸 다 빼앗기고 옷이 벌거벗겨진다고 돼 있습니다. Гэхдээ бидээ байгаа бүх гоёл чимэглэлээ хувцаа тайлуулж үсээ хэрэгуулна. 그리고 머리는 대머리가 된다고 돼 Тэг 있습니다. үсээ хэрэгуулна буюу мулцлуулна гэн. 성경이 그렇게 돼 있습니다. Библиэр инхүү бичигдсэн 좀 байна. 이따가 자세히 보여드릴게요. За тун утгагүй дэлгэрэнгүй харуулъя. 그리고 마지막에는요. Тэгээд өсгөлд нь 죽임을 당하기 전에 신체의 여러 가지 부분들이 잘려 나가고 상처를 입게 된다고 되어 있습니다. одоо алуулгаас өмнө өөрийнхөө биеэс ямар нэг хэсгүүдээ тайруулж одоо ахуулах болно гэж байна. 요게 이스라엘 민족이 예수님을 배척하고 당할 환란입니다. Энэ бүхэн Израиль үндэстэн Есүсийг эсэргүүцснээр амсах зовлон нь. 자 보세요. Хараарай. 이스라엘 역사 속에 수많은 환란이 있었는데 Израилийн түүхэнд асар их зовлон зүтгүүр байсан. 중간에 다 빼겠습니다. Гэхдээ голын хэсгүүдийг бүгдийг нь орхив. 자 AD 70년 110만 명이 죽었습니다. За манай эртний 70 он сая 100 мянган хүн өгсөн. 그리고 그 사이에도 전 세계 흩어져서 많은 사람이 죽임을 당했습니다. За энэ мөчөөс хойш ч гэсэн дэлхийд даяар тарж бутраад маш олон еврейчүүд алуулж байсан. 근데 가장 최근에 Гэхдээ хамгийн сүүлд 1939년부터 1945년 사이 말입니다. 1939-с 45 оны хооронд 세계 2차 대전 때입니다. дэлхийн 2 дугаар дайн байна. 독일 히틀러에 의해서 600만의 유태인이 죽습니다. Германы Гитлерийн улмаас 6 сая еврейчүүд хүнөөгдсөн. 알고 계십니까? Та бүхэн мэдхүү? 아시죠? Мэдж байгаа 예, ёстой. 이건 다 영상으로도 남아 있고 사진으로도 다 남아 있습니다. Энэ тухай бичлэгээр, зургаар бүх материал нь үлдсэн байдаг. 그런데 놀랍게 성경에 기록된 대로 그들이 히틀러에 의해서 죽임을 당합니다. Гэтэл хамгийн аимшигтай нь яг Библиэлд бичигдсэнийхаа дагуу тэд Гитлерт алуулсан. 보세요. Хараарай. 그들이 전 세계에 흩어졌다가요. 유럽을 중심으로 자리를 잡고 살고 있었습니다. Тэд дэлхийд даяар тарж бутраад Европыг голчлон гэхдээ сууршин амьдарч байсан. 2차 세계대전이 일어났잖아요. Дэлхийн 2 дугаар дайн эхэлсэн. 히틀러가 죽였던 몇 가지 종류의 사람이 있습니다. За Гитлерийн хөнөөж явсан хэдэн төрлийн хүмүүс бий. 유태인, Еврей хүн, 장애인, эсвэл согогтой хүн, 그다음에 그 동성연애 하나. одоо ижил хүснэнтэйгээ явуулдагчид, 거지. ядуу хүмүүс. 다 잡아 죽였습니다. Ийм хүмүүсийг Гитлер ихэвчлэн хөнөөж байсан. 그중에 특별히 유태인들에 대해서 아주 집요하게 그들을 박해하고 죽였습니다. За гэвч онцгойлоод бүр еврейчүүдийг маш хэрцгийгээр хөнөөж байсан. 예. 여기 유태인들 잡아 가두었던 수용소 중에 하나인 폴란드 아우슈비츠입니다. За энэ болохоор еврейчүүдийг хорж байсан хорих лагеруудын нэг Польшид байдаг Аушвицийн хорих лагер байна. 이게요. 이 한번 보세요. За үүнийг харъя. 이게 거기서 살아남은 사람인데 За энэ хүн болохоор тэр газраас амьд гарч ирсэн хүн. 여러분 이 바닥이요. 짐승을 키우는 우리에 까는 걸 깔아놓은 겁니다 지금. За тэгэхээр одоо энэ газар нь юу вэ гэхээр мал амьтанд тижээхтэй одоо асгадаг зүгээр тийм шороо гэхүү тижээлийн одоо тийм зүйлс 이해 되십니까? харагдаж байна уу? 풀을 말려서 바닥에 깔아놓은 거예요. Зүгээр л өвс хатаагаад хатаасан өвс ингээл тавьчихсан байна. 이게 짐승한테나 깔아주는 거지 사람이 이런 데 안 살잖아요. Амьтныг одоо зүгээр өглийнх нь дулаалга болгож л ингэж тавьдаг болохоос ш хүн ийм зүйлс хэрэгэлдэггүй. 유태인들 너희 사람 아니니까 이런 데서 살아라. Еврейчүүдийг та нар бол хүн биш зүгээр ингээд амьдрал гэж үзэж байгаа хэрэг. 아우슈비츠에서 130만 명이 죽었는데 Аушвичэд сая 300 мянган хүн өгсөн. 110만 명이 유태인이에요. Аа 110만 명이 유태인입니다. тэгэхээр 1 сая 100 мянган еврейчүүд байна. 예. 그러니까 아우슈비츠에서 죽었던 대부분의 사람들이 유태인입니다. Тэгэхээр Аушвичийн хорих лагерт өгсөн хүмүүсийн дийлэнх нь еврейчүүд байна. 예. 자 그리고 이렇게 죽는다고 되어 있습니다. За тэгээд ингэж үхнэ гэсэн 에스겔 байна. 16장에 보면은요. Изекэл 16-аас харвал 자, 뭐라고 되어 있습니까? юу гэж бичигдсэн байна? 옷을 벗기고 장식품을 빼앗고 몸을 벌거벗게 둔다고 되어 있잖아요. Бүх үнэт эдлийг чинь булаан аваад чамайг нүцгэн шалтан орхино гэсэн. 그러죠. Тийм үү? 예. 옷을 벌거벗겨서 죽인대요. Тэгэхээр нүцгэлж байгаад хөнөөн гин. 그리고 장식품을 다 빼앗아 간다. Тэгээ бүх үнэт эдлийг нь булааж авна гин. 여러분 어떻게 전쟁에서 사람을 죽이는데 옷을 벗길 필요가 뭐 있습니까? Дайнд хүнийг хөнөөхтөө нүцгэлэх ямар шаардлага байна? 근데 유태인들 죽일 때요 다 옷을 벗겼습니다. Гэтэл еврейчүүдийг хөнөөхтөө бүгдийг нь нүцгэлсэн. 예. 왜? Яагаад? 사람 아니니까 옷 입을 필요 없다고 해서 다 옷 벗긴 거예요. Хүн биш учраас хувцаслах шаардлагагүй гэж үзсэн. 예.
자, 이 성경도 한번 보셔요. Библийн энэ хэсгээс бас харъя. 에스겔 23장입니다. 에스겔- 25절로 26절인데 Эзекэл 23-25-аас 자, 26. 26절만 읽어보겠습니다. 26 дугаар ишлэгийг нь уншия. Тэгэд хувцсыг чинь тайлж үзэглэнтэй үнэт итлийг чинь булааж авна. 자, 보세요. Хараарай. 죽일 때요 손에 껴있던 반지 다 빼앗았습니다. Хөнөөхтөө гарт нэсэн бүгжнүүдийг нь бүгдийг авсан. 신발을 다 벗겼어요. Гутлыг нь 이 тайлуулсан. 신발이 지금도 아우슈비츠에 가면요 기념관이 만들어져서 다 전시가 돼 있습니다. Одоо Аушвичд очиод үзэх юм бол дурсгалын хэсэг гэж нээгээд энэхүү гутлнууд нь одоо хэрн байдаг. 예, 얼마나 많이 죽였는지 신발을 다 헤아릴 수가 없어요. Ямар олон хүний амьд хүрсэн гэдгийг нь бүр илэрхийлхийн аргагүй асар их гутал байдаг. 머리 깎아 죽인다고 했잖아요. Үсийг нь хуйхалнаа гэсэн. 다 대머리로 머리 깎인 겁니다. Одоо бүгд ингэж халзан болсон байна. 예, 이게 죽은 사람들의 머리카락이에요. Тэр үед нас орсон хүмүүсийн үс. 지금도 그대로 남아 있습니다. Одоо ч гэсэн энэ хിവэрэ үлдсэн байдаг. 예. 2차 세계대전에서 독일이 졌잖아요. За тэгээд дэлхийн 2 дугаар дайнд Герман ялагдсан, ялагдл хүлээсэн. 이게요 러시아에서 그 수용소에서 빼앗은 이 머리카락. За энэ болохоор Оросууд тэрхүү хориг лагераас булааж авсан тэрхүү үснүүд нь хүмүүсийн. 이게 얼마냐면 7만 톤입니다. 7만 톤. Энэ хэр их хэмжээний вэ гэхээр бүр 70,000 тонн. 놀라지도 않으시네요. Та бүхэн гайхгүй байна уу? 이 몇 사람의 머리카락을 깎으면 이만큼 나오겠어요. Хэдэн хүний үсийг хосож байж 70,000 тонн болох вэ? 그렇죠? Тимсдэг. 예. 600만 명이 죽었습니다. 6 сая хүн өгсөн. 예. 성경대로죠. Яг л Библийн дагуу. 그다음에 24절 이사야 3장 24절에 보면은요. За мөн Исая 3-ын 24 дээрээс харвал 머리가 대머리 된다고 돼 있죠. үсийг нь халзарсан хуйх орлоно гэж байна. 그다음에 몸에 탐욕이 생긴다고 됩니다. 탐욕. Тэгээд бие дээр ничгүүрийн тамга үүснэ гэсэн. 탐욕이 뭐예요? Тамга гэж юу вэ? 짐승에게 주인이 찍는 그 불도장 이야기 하는 거잖아요. Тэр чинь адуу малаа танихийн тулд хамгаалдаг, эзэн нь өөрийнхөө ямиг танихийн тулд хамгаалдаг үстэй. 그들이 수용소에 갇혔을 때요. За тэд хорих лагерт хоригдсан байх үед нь 이런 번호를 다 받았습니다, 여러분. тэдэнд ийм номер 보이십니까? дугаар өгсөн. 예. 번호를 다 불로 찍은 거예요. Энэ дугаарыг нь гэтээ кодлож шууд галаар ингэж хамгаалж тавьсан. 예. 짐승도 아닌데 이렇게 다 도장을 찍은 겁니다. Мал биш шүү дээ. Гэтэл инхүү хамгаалсан. 예. 그리고 생체 실험을 하죠. Тэгээд амьдаар нь туршилтанд оруулсан. 40만 명이 생체 실험으로 죽었습니다. Еврей 400,000 хүн туршилтанд орж амиа алдсан. 병균을 집어넣어 보고 Одоо нэм бактери тарьж оруулж үзээд, 살아있는 사람의 가슴을 열고 амьд хүний цээжийг ярьж үзээд, 오만 실험을 다 했죠. төрөл бүрийн туршилтуудыг явуулсан. 이 사람은 바닷물 먹이면 어떻게 되는지를요 실험하기 위해서 이 사람 계속 바닷물 먹인 사람이에요. Зөвхөн далайн усал уулгаад байвал хүн яаж хувирах вэ гэдгийг туршихаар энэ хүн дээр тэр туршилтыг явуулсан. 네. 여러분 독일의 의학이 발달하고 독일 약이 좋잖아요. За Германы ангаах ухаан их хөгжсөн юм нь сайн байдаг. 왜? Ягаад? 유태인들을 가지고 실험한 겁니다. Еврейчүүд дээр туршилт хийсэн учраас. 예. 그리고 많이 죽이기 위해서 이 지글론비라는 독가스를 만들었습니다. За тэгээ олноор нь хөнөөхийн тулд энэ хүү циклон B гэдэг одоо ийм хорт хийг бид хийсэн. 목욕시켜 준다고 해서 여기다 집어넣은 거예요. Усанд оруулна гэд энэ хүү шүршүүрлөө оруулж байна. 그리고 철문을 닫고 위에서 가스를 터뜨립니다. Тэгээд төмөр хаалгыг нь хааж түгжээ дээрээс нь хорт хий шахаж байна. 여기가 그 장소입니다. Энэ болохоор яг тэгж хөнөөж байсан газар. 벽에요. 숨을 못 쉬니까 얼마나 답답하겠어요. 죽어가면서 손톱으로 벽을 긁었던 자국이 지금도 남아 있어요. Амьсгалж чадахгүй учраас хүн яаж бачуурах уу? Тийм учраас бүр ингээ хан майжж байгаа тэр хумсных нь ором ингэж үлдсэн. 예. 핏자국도 그대로 남아 있습니다. Цусных нь мөрч гисэн тэр ивэрэ үлдсэн байдаг. 얼마나 많이 죽었는지 몰라요. Ямар олон хүн өгснийг хэлж баршгүй. 왜 이런 역사를 가지게 됐을까? Яагаад тэд ийм түүхийг амсах болов? 여기 답이 나오죠. Энд хариулт нь гарсан. 읽어보겠습니다. Хамт уншия. Есүсээс татгалзсан гимээсээ болж үхэхээр явж буй евдээчүүд. 예, 예수님을 배척한 죄입니다. Есүсийг эсэргүүцсэн гим. 예, 다른 이유가 없어요. Өөр шалтгаан 그들이 байхгүй. 그렇게 뛰어난 민족인데 Тэд тийм цайсан үндэстэн 1900년 동안 이런 환란을 당해야 될 이유가 없습니다. 1900 жил ийм зовлон амсах шалтгаан байхгүй. 성경을 봐야지만 이해가 되는 거예요. Библийг харж байж л үүний учрыг нийнхүү тайлж байгаа юм. 제가 날레오에 세미나 갔을 때요. Би налах семинараар очиход 한 50대쯤 된 아주머니가 앞에 앉아서 이 세미나 들었습니다. нэг 50 орчим насны эгчтэй суугаад энэ семинарыг сонсож байсан. 세미나 다 듣고 저한테 찾아와서 그렇게 이야기하더라고요. Тэрхүү одоо семинарыг маань яг сонсчоод ирээд надад ингэж хэлсэн. 유태인들이 정말 똑똑한데 Еврейчүүд их ухаантай хүмүүс. 자기는 왜 그렇게
환란 당하는 역사를 가지게 되는지 이해가 안 됐대요. Гисэн атлаа яагаад тэгж их зовж тарчилсан түүхтэй байдгийг би урд нь ойлгодгүй явсан. 돈이 없는 것도 아니고 Мөнгөгүй 머리가 дэвш. 나쁜 것도 아닌데 Толгой муутай даа биш. 왜 유태인들은 저런 역사를 가지게 됐을까? Яагаад еврейчүүд заавал тийм түүхтэй юм болоо? 아, 성경 보고 이해됐다고 이야기하더라고요. Гэдгийг би өнөөдөр над Библийг чинь харж л ойлголоо 이해되십니까? гэж хэлсэн. 보세요. Хараарай. 지금 독일의 베를린에 가면은요. За Германы Берлинд очивол 유태인 학살 기념관이 있어요. евдээчүүдийг олноор нь хөнөөж байсанд зориулсан дурсгалын одоо юм газар байдаг. 앞에 불 한번 꺼 보실랍니까? За гэрлийн унтрай. 이 건물 외벽이 특이하죠. За энэ барилгын хан нь их өвөрмөц байгаа үстэй. 그죠? 새까만 색으로 지어져 있습니다. Тас хар өнгөтэй. 그리고 칼날로 막 자른 듯이 막 이렇게 무늬가 되어 있잖아요. Тэгээд одоо энэ зүсчихсэн юм шиг ийм хээтэй. 예, 독일 수도 한가운데 이 건물이 지어져 있습니다. Германы яг нийслэлийнх нь бүр төвд нь энэ барилга байдаг. 예. 이 외벽의 이 모양이 어떤 뜻이냐면 이런 뜻입니다. Хан дээр нь байгаа одоо энэ хий буюу зүсчихсэн юм шиг энэ ямар утгатай вэ гэхээр 너희가 칼로 우리를 찢었다. та нар биднийг утгаар илдээр сийчж алсан. 그 뜻입니다, 이게. Тийм утгатай. 예. 독일은 유태인들 죽인 거요. 사죄하고 있잖아요. Германчууд евдээчүүдийг тэгж хөнөөсөндөө одоо хэрэн уучлал ирдэг. 예. 그리고 이 건물은 밖에서는 입구가 없습니다. Тэгээд энэ барилга гаднаасаа орох хаалга байдаггүй. 지하로 입구가 지하로 돼 있어요. 입구 들어가는 입구가 지하로 돼 있습니다. Бүр газар доогуур орж вэж орох хаалгатай. 예. 1층으로 들어가는 게 아니에요. Нэг давхар нь ингээ шууд орчдөг биш. 입구를 찾기가 어렵게 지하로 들어가게 만들어 놨습니다. Хаалгыг нь олох боломжгүй бүр газар доор доохад хийсэн. 그 뜻이 뭐냐면요. Утга нь юу вэ гэхээр 독일의 심장에 우리의 아픔을 숨긴다. 그런 뜻이 있대요. 이 입구를 못 찾게 만들어 놓은 지하로 만드는 이유가. тэгэхээр тэрхүү одоо үүдийг нь газар доор хийсэн нь Германы зүрх одоо германчуудын зүрх бидний өвдөлтийг нууж байдгаа гэсэн тийм утгатай. 그런 뜻으로 이 건물을 독일 수도에 만들어 놓은 겁니다. Ийм утгаар Германы нийслэлд энэ барилгыг барьсан. 이게 건물 내부입니다. За энэ болохоор дотоод хэсэг нь 예. 좁고 их 어둡고 давчуу, харанхуу. 길이 굉장히 복잡하게 돼 있답니다. Тэгээд зам нь их ээдрээтэй. 그러니까 안에서 안내해 주는 사람이 없으면요. 이 안에서 길을 찾기가 어렵대요. Тэгэхээр хөтөчтэй л явахгүй бол энэ дотор замаа олох боломжгүй. 예. 왜 이렇게 만들었을까? Яагаад энэ барилгыг заавал ингэж хийвэ? 이렇게 설명합니다. Ингэж тайлбарладаг. 너희가 우리를 학살할 때 Та нар биднийг хомроглон хөнөөхтөө 우리는 길을 찾을 수가 없었다. хөнөөх үед бид нар замаа олохгүй байсан. 예. 그래서 이 안에 이 안을요 그렇게 만들어 놨답니다. Тийм учраас энэ барилгын дотоод замыг нь ингэж хийсэн байна. 그러면서 그렇게 말합니다. Тэгээд ингэж ярьдаг. 용서는 하겠다. Уучлан 그런데 잊지는 않겠다. харин мартахгүй. 이 말이 뭔 말이에요? Энэ юу гэсэн үг юм бэ? 용서 못한단 말이잖아요. Уучлж чадахгүй л гэсэн үг үстэй. 수많은 사람이 죽었습니다. Асар олон хүн өгсөн. 근데 문제는 말입니다. Гэхдээ асуудал нь 누가복음 23장 31절에 보면 Луг 23-ын 31 дээрээс харуул 예수님께서 이런 말씀을 하셔요. Есүс эзэн ингэж айлцсан байдаг. 푸른 나무에도 이렇게 하는데 마른 나무 어떻게 되겠느냐 이 말씀을 하시거든요. Есүс эзэн ногоо модонд ингэж байгаа юм бол хуурай модонд юу болох вэ гэсэн байдаг. 자, 여기서 푸른 나무는 이스라엘을 이야기합니다. Энд гарч байгаа ногоо мод гэдэг нь Израилийг төлөөлж байна. 마른 나무는 이방인을 이야기합니다. хуурай мод гэдэг нь бусад үндэстэн буюу харь үндэстнүүдийг хэлж байна. 자, 푸른 나무인 이스라엘을 하나님이 예수님 배척한 것 때문에 이렇게 하는데 Ногоон мод болох Израильчууд бурхныг Есүсийг эсэргүүцгээд бурхан ингэж үлдэж байгаа бол 이방인들이 끝까지 하나님 믿지 않고 예수님을 믿지 않으면 어떻게 되겠느냐 харь үндэстнүүд эцсийн хүртэл бурханд итгэхгүй Есүсийг эсэргүүцээд байх юм бол юу болох вэ 이렇게 물어보시는 겁니다. гэж асууж байгаа хэрэг. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 하나님이 선택한 민족도 예수님 배척해서 이렇게 됐는데 Бурхны сонгосон үндэстэн хүртэл Есүсийг эсэргүүцээд ийм шийтгэл 너 амсжээ. 이방인들이 끝까지 복음을 배척하면 Тэгвэл харь үндэстэн болох та нар эцсийн хүртэл энэ сайн мэдээг үгүйсгэж эсэргүүцвэл 어떻게 되겠느냐 юу болох вэ? 이스라엘 역사를 통해서 보여주시는 거예요. Гэдгийг Израиль үндэстний түүхээр дамжуулаад харуулж байна. 예. 여러분 잘 보셔야 됩니다. Та бүхэн сайн харах хэрэгтэй. 이스라엘 민족은요 우리가 끝까지 이 하나님 믿는 걸 거부하면 어떻게 될 건가에 대한 결과를 미리 보여주시는 거예요. Израиль үндэстэн хэрэг бид нар эцсийн хүртэл бурханд итгэхээс татгалцаар байвал ямар үр дүнд хүрэх вэ гэдгийг урдаас бидэнд харуулж байна. 여러분 보셔요. Та бүхэн 누가 хараарай. 이렇게 질문하대요. Нэг хүн ингэж 아, асуусан. 하나님 너무한 거 아니냐고. Бурхан арай дэндүү юм шүү. 아무리 어떻게도 1900년 동안 어떻게 저렇게 사람들 저렇게 할 수 있냐고. Хичнээн бас тэглээ гэхэд 1900 жилийн турш та яаж энэ хүмүүсийг ингэж тарчлаан зовоон вэ? 여러분 물어보겠습니다. За тэгвэл асууя. 나라에서 법을 만들었잖아요. Улсаас хууль гаргалаа. 법을 만든 나라의 잘못입니까? 법을 어겨서 감옥 가는 사람의 잘못입니까? Тэр хуулийг гаргасан улсын буруу юу? Тэр хуулийг зөрчөөд шоронд орж байгаа хүний буруу юу?
그렇죠. Тийм биз дээ. 법을 만든 나라의 잘못이 아니잖아요. Хуулийг гаргаж ирсэн улсад буруу байхгүй. 예, 그 법을 어긴 사람의 잘못이죠. Харин тэр хуулийг зөрчсөн хүн буруутай. 하나님은 이스라엘과 약속하시고 법을 만드셨습니다. Бурхан Израильчуудтай гэрээ байгуулад хуулийг гаргасан. 이스라엘은 다 알면서 그 법을 어긴 거잖아요. Израильчууд мэдсээр атлаа зөрчсөн. 그죠? Тийм биз дээ. 하나님이 약속한 대로 복을 주셨습니다. Бурхан амсныхаа дагуу дуулуурт авахт нь өрөөлөө өгсөн. 그들은 그 복을 다 받았음에도 불구하고 하나님 버렸잖아요. Тэд тэр бүх өрөөлийг авсан атлаа Бурханыг орхисон. 그리고 마지막에는 하나님 아들까지 죽였습니다. Эцэст нь бүр Бурханы хүү хөнөөсөн. 자, 보세요. Хараарай. 이스라엘 역사를 쭉 살펴보잖아요. Израиль үндэсний түүхийг ингээ харвал 형벌의 기간이 점점 길어집니다. ял шийтгэлийн хугацаа баг багаар уртсаж байгаа. 8년 8 жил байсан. 회개하면 회복시켜 줍니다. Гимших юм бол буцаан сэргээж өгнө. 그다음에 또 죄를 지으면 20년 다른 민족의 지배를 받습니다. Дахиад гим нүгэл хийснийхаа улмаас 20 жил бусдын дарлал орсон. 또 용서해 줍니다. Бас л уучлсан. 또 죄 지으면 40년, Дахиад гим нүгэл хийгээд 40 жил, 70년, 70 жил, 600년, 600 жил 마지막에는 төгсгөлд нь 얼마예요? сая хэд үлээ? 2000년입니다. 2000년. 2000. 예수님을 배척했을 때는 2000년 동안 전 세계에 흩어져서 형벌당한 거예요. Есүсийг эсэргүүцснээсээ болоод 2000 жилийн турш дэлхийд даяар тарж бутраад ял шийтгэлийн амссан. 그럼 이스라엘이 범한 가장 큰 죄가 뭐예요? Тэгвэл Израильчуудын хийсэн хамгийн том гим буруу нь юу вэ? 예수님을 배척한 죄입니다. Есүсийг эсэргүүцсэн тэр гим нь. 사람이 이 땅에서 지을 수 있는 가장 큰 죄는 살인죄가 아닙니다, 여러분. Хүний энэ дэлхий дээр хийж болох хамгийн том гим нүгэл аллах биш ээ. 네. 예수님을 끝까지 믿지 않는 것. Эцээ хүртэл Есүст итгэхгүй байх. 그게 가장 큰 죄가 될 수 있습니다. Энэ өөрөө хамгийн том гим буруу болж болно. 자, 여러분 보셔요. Хараарай. 이스라엘 역사를 통해서 이스라엘의 그 환란을 통해서 우리가 교훈을 받을 수 있잖아요. Израилийн зовлонгоор нь дамжуулаад бид нар сургамжийг олж авна. 예, 이스라엘이 지은 가장 큰 죄는 예수님이 배척한 겁니다. Израильчуудын хийсэн хамгийн том гим буруу бол Есүсийг эсэргүүцсэн гим. 사람이 이 땅에서 지을 수 있는 가장 큰 죄, Хүний энэ дэлхий дээр хийж болох хамгийн том гим 예수님을 배척하는 겁니다. Есүсийг эсэргүүцэх. 그죠? Тийм үү? 그리고 이스라엘 형벌을 통해서요 영원한 지옥이 있다는 걸 보여주고 계시는 거예요. Тэгээд Израилийн зовлонгоор дамжуулаад мөнхийн там байдгаа гэдгийг харуулж байгаа. 예, 이스라엘은 성경대로 환란을 당했습니다. Израильчууд Библийн дагуу тэр бүх зовлон амссан. 그리고 하나님은 사진으로 기록으로 우리에게 남겨두셨습니다. Тэгээ бурхан бичээс олгож зураг хөргөөрч тэр бүх зүйлээр бидэнд үлдээсэн энэ 왜? түүхийг. Яагаад? 이 이유 때문입니다. Энэ шалтгааны улмаас 에레미야가 1장 12절 읽어보겠습니다. Иремягийн гашуудал 1:12-ыг уншия. Замаар өнгөрөгч та бүгдэд энэ юу ч биш гэж үү? Дүрлзэх хилэнгийнхээ өдөр эзэн надад учруулж инлэгсэн тэр шаналл шиг шаналл байна уу? Хараач үзээч. 자, 무릇 지나가는 자여 너희에게는 관계가 없는 것. Замаар өнгөрөгч та бүгдэд энэ юу ч биш гэж үү? 예, 우리 인생길을 지나갑니다. Бид энэ амьдралын замаар явж 하나님 байна. 물어보시잖아요. Бурхан асууж байна. 너희에게는 관계가 없는 것. Энэ та нарт юу ч биш үү? Хамаагүй юу? 여러분 바행찬드멍에 가면요 Баян чандманд очивол 검문소가 있습니다. одоо нэг цагдаагийн пост байдаг. 그죠? Тийм ээ? 거기 보면 자동차 사고 난 차들이요 그 뒷마당에 있어요. Тэгээ хойд хашаанд нь осолд орчихсон автомашинуудын одоо сиг автомашинууд бас байдаг. 옛날에는 거기서 지나가면요 사고 난 자동차를 뒤로 이렇게 해서 얹어놓은 것도 있었습니다. Урд нь баян чандмаар ингээ өнгөрөөд одох юм бол тэр постын хажууд осолд орсон одоо тийм машины цэгийг уруул ингээд хөмрөө тавьчихсан байдаг байсан. 왜 그렇게 해놨을까요? Яагаад тийм дүр зургийг бий болгож тавьж байгаа юм болоо? 조심하라고. Болгоомжл гэд. 그죠? Тийм үү? 겁주려고 그러는 게 아니에요. Түүнээс биднийг айлгах гэсэндээ биш шүү дээ. 당신도 이렇게 될 수 있습니다. Таач ийм болох боломжтой магадлалтай гэдгийг хэлж байна. 그걸 알려주기 위해서 그렇게 해놨잖아요. Түүнийг л мэдүүлж анхааруулахын тулд тэгж тавьсан байна. 하나님의 역사 한가운데 이스라엘 민족의 역사를 모든 민족이 다 볼 수 있게 해두셨습니다. Бурхан Израиль үндэсний түүхийг бүх үндэстэн харж болохоор яг төвдөн тавьсан. 그리고 우리 이렇게 말씀하시잖아요. Тэгээ бидэнд ингэж айлдаж байна. 지나가는 자여 너희에게는 관계가 없는. Замаар өнгөрөх хүмүүсээ та нарт хамаагүй гэж үү? 예, 우리에게도 관계가 있습니다. Тийм ээ бидэнд бас хамаатай. 이스라엘 민족의 역사는 우리 모두와 관계 있습니다. Израиль үндэсний түүх бидний хүн тус бүртэй хамааралтай. 예. 예수님을 믿느냐 믿지 않느냐가 어떤 결과를 가져오는지를 보여주잖아요. Есүст итгэх үл итгэх нь ямар үр дүн авчирдаг вэ гэдгийг харуулж байна. 왜 하나님은 한 나라를 선택해서 1900년의 역사를 우리에게 다 보여주실까요? Яагаад Бурхан нэг үндэснийг сонгоод 1900 жилийнхэн түүхийг бидэнд ийхүү харуулах вэ? 모든 사람이 천국 가기 원하시겠다. Бүх хүнийг деваачин дээрээсэ гэж хүсдэг учраас. 이스라엘은 환란을 당했지만 Израильчууд зовон тарчсан. 이스라엘은 철저히 망했지만 Израильчууд бүрэн тийхүү сөөлсөн ч гэсэн 우리는 그 이스라엘 민족의 역사를 보면서 교훈을 받는 거예요. тэр Израиль үндэсний түүхийг хараад биднийг сургамж аваасаа гэж хүссэн. 아, 나는 저러면 안 되겠다. Би тэгвэл тийм үйлдэл гаргаж болохгүй. 여러분 오늘 그거를 생각하셔야 됩니다. Өнөөдөр та бүхэн энэ тухайд бодоход болно. 예, 여러분
몽골에서 제일 많이 쓰는 단어가 뭔지 아십니까? За Монголд хамгийн их хэрэглэгддэг үгсийн нэг нь юу болохыг та бүхэн мэдэх үү? 주계래입니다. 주계. Зүгээрээ гэж хэлдэг. 그죠? Тийм ээ? 가이고요. Гайгүй зүгээрээ. 여러분 그 주계래란 말은 아무 때나 쓰는 게 아니에요. Гэхдээ зүгээрээ гэх энэ үгийг хаамаагүй ямар ч үед хэрэгжилж болдсон биш ээ. 예. 여러분 지옥 간다는 게 주계래가 아닙니다, 여러분. Там руу явах үгэн энэ асуудал зүгээрээ гэдэг орхих асуудал биш. 그러죠. Тийм үстэй. 그건 괜찮은 게 아닙니다. Энэ зүгээр хэрэг биш. 절대 가면 안 됩니다. Явж болохгүй газар 여러분 정말 지옥이 무섭기 때문에요. үнэхээр там өөрөө аимшигтай учраас 이스라엘 민족의 역사를 하나님이 그렇게 보여주신 겁니다. Израиль үндэсний түүхийг бурхан ийхүү харуулж байна. 예. 여러분 중에 한 사람도 지옥 가는 사람이 있어서는 안 됩니다. Та бүхний дундаас нэг нь ч там руу явж болохгүй. 자 그리고 За мөн 이제 이런 문제가 생기잖아요. ийм асуудал үүсэж байна. 이 나라가 딱 망했는데 Улс нь сүрсэн. 이제 자기들이 망하기 전에 이렇게 말하죠. За гэхдээ өөртөө сүрхээс өмнө ингэж 야, хэлдэг. 우리가 믿는 하나님만이 참신이다. Бидний итгэдэг бурхан л жинхэнэ бурхан юм. 너희가 믿는 건 다 거짓이다. Та нарын энэ шүтээд байгаа зүйлс бүгд хуурамч. 그렇게 이야기를 했는데 이스라엘이 확 망했잖아요. Гэж ярьж явдаг байсан. Гэтэл тэр Израильчууд өөрсдөө сүрчихсэн. 하나님을 증거해야 되는 민족이 망했습니다. Бурханыг гэрчлэх ёстой үндэстэн сүрсэн. 그러니까 어떤 문제가 생겼을까요? Тэгэхээр ямар асуудал үүсэх вэ? 아 하나님 죽었나 보다. Бурхан нь үхсэн юм шүү. 이제 이 문제가 생긴 거예요. Гэсэн асуудал үүсэж. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 네. 저희 아들이 말입니다. За жишээ нь манай хүү 고비 캐시미어에 가서 막 이렇게 코트 사 입고 막 비까비까하게 막 울란바토르 시내를 다녔는데 за одоо говьоос очоод их гой пальто авч өмсөөл ингээл хотын төвөөр алхахдаг байлаа. 어느 날 거지같이 옷을 입고 나갔다 생각해 봅시다. Гэтэл нэг өдөр яг гуйлагчин шиг хувцлаад гарлаа гэж бодъё. 그럼 사람들이 뭐라 할까요? Тэгвэл хүмүүс хараад юу гэж ярих вэ? 아이고 임파스터 망했나 보다 뭐 이렇게 이야기할 거 Юу 아니에요? ийм пастрах чинь сүрцэн биш үү гэж ярина үстэй. 그죠? Тийм 네. үстэй. 아이고 저 아버지 한국 사람이라고 옷 좋게 입고 다니면 저 아버지 망했나 보다 이렇게 이야기할 거예요. Аав нь солонгос хүн ингээл их ганга яваад идэг байсан. Эднийх яг сүрчэж дампуурчж гэж ярина. 이스라엘 민족이 딱 그런 거예요. Тэгэхээр Израильчүүдийн хувьд яг үүнтэй адил байна. 하나님이 많은 축복을 받았죠. Бурханаас их өрөөлийг авсан. 그리고 자기들이 믿는 하나님만 참신이라고 이야기를 했습니다. Тэгээд өөрсдийнхөө итгэж байгаа Бурханыг л энэ л жинхэнэ Бурхан гэж ярьдаг байсан. 근데 어느 날 나라가 망해서 전 세계 흩어지고 죽임을 당한 거예요. Гэтэл нэг өдөр улс нь үгүй болж сүрээд өөрсдөө ч гэсэн дэлхийд даяар тарж бутраад их олноороо хомроглон хөнөөгдөж байна. 그래서 다른 민족이 이렇게 이야기할 거라고 성경에 미리 되어 있습니다. Тэгэхээр бусад үндэстэн ингэж ярих болно гэж Библиэлд урьдчилан 에스겔 бичсэн. 36장 Эзекиэл 36 20절로 21절입니다. 20-21 дугаар ишлэгийг байна. 같이 읽어봅시다. Хамт уншъя. Тэд очих улсуудаа очмогцоо ариун нэрийг минь бузарлав. Учир нь тэдний тухай эдгээр нь эзний ард түмэн боловч түүний газраас гарав гэж яригдсан. Гэвч очисон үндэстнүүдийнхээ дунд Израилийн гэрээхний бузралсан ариун нэрийнхээ төлөө би санаа тавилаа. 자, 내 거룩한 이름이 더러워졌다고 돼 있죠. Миний ариун нэр бузралгдсан гэсэн байна. 그죠? Тийм үү? 이스라엘 백성 때문에 하나님의 이름이 더러워진 거예요. Израиль үндэснээс болоод Бурхны нэр бузралгдсан байна. 죄는 이스라엘이 지었고 Гим нүглүүгийн гим бурууг нь Израильчууд хийсэн. 그 죄 때문에 하나님께 형벌을 당해서 나라가 망했는데 Тэр гим нүглээсээ болоод Бурханаас ял шитгэлийг амссандаа улсан сүрсэн. 하나님의 이름이 더러워졌습니다. Гэтэл түүнийх нь улмаас Бурхны нэр муугар хэлэгдсэн. 그래서 니체라는 사람이 신은 죽었다고 이야기하잖아요. Тийм учраас Ницше гэх хүн Бурхан үхсэн гэж хэлсэн байдаг. 야, 이스라엘 보니까 하나님 죽었다. Израильчуудыг харсан чинь Бурхан 야, үхжээ. 하나님 계시면 이스라엘이 저렇게 되겠어? Бурхан үнэхээр байдаг бол Израильчуудад ийм юм болох уу? 하나님이 죽었다고 이야기를 한 겁니다. Тийм учраас Бурхан үхсэн гэж хэлсэн 근데 байдаг. 이 21절에요. 내 거룩한 이름을 아꼈다고 하나님 말씀하셨잖아요. Гэтэл 21-р эшлэлээр ариун нэрийнхээ төлөө би санаа тавилаа гэж Бурхан айлцсан 그럼 байна. 보세요. 온 세상 사람들에게 이스라엘을 선택한 하나님 살아계신다 나타내야 돼. Тэгэхээр бүх дэлхийн үндэстэнд Бурхан Израилийг сонгосон Бурхан амьд оршдог гэдгийг харуулах учиртай. 어찌하면 되겠습니까? Яавал болох вэ? 어찌하면 될까요? Энэ нөхцөлд яавал болох вэ? 임파스터를 망했다고 소문이 쫙 났어요. За ийм пастрыг дампууржээ гэсэн бүр цуу яриад 야, харагчлаа. 나 아직 죽지 않고 살아 있어. Гэтэл би үхээгүй амьд байна. 어찌하면 될까요? гэдгийг харуулахын тулд би яах ёстой вэ? 우리 아들한테 제일 좋은 옷 입혀서 내보내면 될 거 아니에요? Хүүгээ хамгийн үнэтэй хувцаар сайхан хувцлаа гаргаад явуулчих хэрэгтэй үстэй. 렉서스 570 하나 사가지고 쫙 태워서 나가면 말입니다. Lexus 570 суулгаал гаргачин. 아, 임파스터 살아 있네 이럴 거 아니에요? Тэгээ хүмүүс хараад ийм пастрах чинь байгаа юм байна гэж ярина үстэй. 그렇죠? Тийм үстэй. 이스라엘이 완전히 망했습니다. Израильчууд бүрэн сүрсэн. 어떻게 하면 될까요? Тэгвэл одоо яахад болох 그 вэ? 나라가 다시 회복되면 Тэр бас буцаад
дахин сэрэг. 그래서 그 나라가 다시 강한 나라가 된다면 Тэгээд дахин хүчрэх улс болвол 하나님 살아있다고 인정할 수 있겠죠. бурхан амьд байдсан байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрч чадна үстэй. 성경이 그렇게 돼 있는 겁니다. Библиэлд яг л тийхүү бичигдсэн байна. 신명기 4장에 보면은요. Нийт хууль 4-өөс 10-аас 30절로 31절입니다. 30-аас 31-р эшлэл. 자, 요때 회복시켜 준다고 하나님이 이미 약속을 해 주신 거예요. За яг ийм үе болоход дахин сэргээх болно гэд бурхан урьдчилаад амлалчихсан байна. 자, 읽어 보겠습니다. Хамт уншия. Энэ бүх зүйл чамд тулгарч зовж шаналх хожмын өдрүүдэд чи өөрийн бурхан эзэндээ эргэж түүний дуу хоолойг сонсох болно. Бурхан эзэн чинь өрөвч бурхан мөн тэрээр чамайг орхих ч үгүй, чамайг устгах ч үгүй. Чиний эцэг өвгдөд тангаргалсан гэрээгээ мартах ч үгүй. 자, 허지밍 웃도르죠. 허지밍 웃. Хожмын өдрүүдэд гэсэн байна. 그러죠? Тийм үү? 예, 마지막 때에 Өөрөөр хэлбэл хожмын буюу төгсгөлийн өдрүүдэд 인간 역사의 마지막 때가 되어 가면 хүн төрлөختний түүхийн төгсгөлийн өдрүүд төхөөд 그 ирэхэд 이스라엘 다시 회복시켜 주시겠다고 тэр 약속하셨습니다. Израильчуудыг дахин сэргээх болно гэж амласан. 잊지 않고, Марталгүйгээр. 예, 그 조상과 한 약속을 잊지 않고 Эцэг өвгөд чинь тангаргалсан гэрээгээ марталгүйгээр 다시 회복시켜 주시겠다고 하나님 이미 약속하셨습니다. дахин сэргээж өгнө гэж бурхан урьдчилан амласан. 자, 보세요. Хараарай. 에스겔 39장 28절입니다. Эзекэл 39:28 읽어 보겠습니다. хамт уншия. Тэгэхэд тэд намайг өөрсдийнх нь бурхан эзэн мөн гэдгийг мэдэх болно. Учир нь би тэднийг үндэснүүдийн дунд цөллөгт явуулж, дараа нь тэднийг төрлөх нутагт нь дахин цуглуулсан. Би тэднээс нэгийг нь ч тэнд цаашид үлдээхгүй. 자, 뭐라고 돼 있습니까? Юу гэж бичсэн байна? 다시 돌아오게 해서 하나도 남기지 않고 다 데리고 오겠다고 돼 있잖아요. Тэднийг төрлөх нутагт нь дахин цуглуулад нэгийг нь ч өөр газар үлдээлгүй буцаан цуглуулна гэсэн байна. 그러죠? Тийм үү? 자, 질문 하나 드리겠습니다. За асуулт. 자, 잘 대답해 보세요. Та бүхэн сайн хариулаарай. 자, AD 70년 전쟁에서 110만 명이 죽었습니다. Манай эртний 70 онд болсон тэр дайнаар сая 100 мянган хүн өгсөн. 그리고 AD 135년에 전 세계에 흩어짐을 당합니다. За тэгээ манай эртний 135 онд дэлхийд даяар тарж бутарсан. 1939년부터 45년까지 600만 명이 죽었습니다. 1939-өөс 45 оны хооронд 6 сая хүмүүс алагдсан. 예. 자기 땅에 살지 못하고 1900년 동안 전 세계에 흩어졌습니다. Тэгэхээр өөрсдийнхөө газар нутагт амьдарч чадахгүй нийт 1900 жилийн турш дэлхийд даяар тарж бутраад амьдарч 그렇죠. байна. Тийм үү? 이스라엘은 1900년 전에 나라가 없어진 거예요. Тэгэхээр Израиль гих бас 1900 жилийн өмнө өөрийн гэсэн улсгүй болчихч. 자, 그러면 1900년 전에 없어진 나라가 다시 나라가 될 확률이 얼마나 되겠습니까? Тэгвэл 1900 жилийн өмнө устж мөксөн улс буцан улс болох магадлал хэд вэ? 얼마나 될까요? Хэр их вэ? 인정되십니까? 인정이 되셔요? Санал нэг вэ нү? 예. 몽골도 만주에 지배받았잖아요. За монголчууд ч гэсэн манжийн дарлалд орсон удаатай. 몇 년입니까? Хэдэн жил вүлээ? 200년이죠. Тийм ээ 200 жил. 200년 지배받았습니다. 200 жил дарлагдсан. 독립할 때 인구가 얼마였습니까? Тусгаар тогтнолоо дахин зарлахад хүн амын тоо хэд байсан бэ? 뭐 60만, 70만 이 정도 되잖아요. 600-аас 700 мянга гэж ярьдаг. 그죠? Тийм үстэй? 만약에 한 400년 지배받았다고 생각해 보세요. За хэрв манжийн дарлал 400 жил байлаа гэж бодъё. 어떻게 될까요? Юу болох вэ? 나라가 없어집니다, 여러분. Улс үгүй болно. 그죠? Тийм үстэй? 예. 자기 땅에 살아도 지배의 기간이 길어지면 민족이 없어지는 거예요. Өөрсдийн газар нутаг дээрээ амьдарч байсан ч дарлуулж байгаа он цаг нь уртсаад эхлэх юм бол тэр үндэстэн үгүй болдог. 예. 근데 1900년이잖아요. Гэтэл бүр 1900 жил шүү. 자기 땅에 살고 있었던 것도 아니에요. Өөрсдийнхөө газар нутаг дээр ч амьдарсан юм биш. 전 세계에 흩어진 겁니다. Дэлхий даяар тарж бутарсан. 뭐와 같으냐면 Юутай адил хэрэг вэ гэхээр 죽은 뼈다귀와 같은 거예요. яг л хуваарсан ястай. 여러분 여기 사람이 될 수 있을까요? Хуваарсан яс буцаад хүн болох боломжтой юу? 사람이 될 수 없잖아요. Боломжгүй. 이 뼈다귀가 사람이 될 확률이 없습니다. Энэ хуваарсан яс буцаад хүн болох магадлалч байхгүй. 그런데 에스겔 37장에 보면요. Гэтэл Эзекэл 37 дээр 하나님이 이 마른 뼈 같은 이스라엘을 다시 회복시켜 주겠다고 약속하셨습니다. Бурхан хуваарсан яс адил еврейчүүдийг Израильчуудыг би дахин сэргээх болно гэж амласан байдаг. 한번 보셔요. За хараарай. 여러분 이스라엘이 다시 나라가 되면요. Израильчууд дахин улс болох юм бол 마른 뼈가 사람이 된 것보다 더 큰 기적입니다. Израиль дахин улс болох нь хуваарсан яс хүн болсноос ч агуу гайхамшиг. 그죠? Тийм биз дээ. 한번 보셔요. Та бүхэн хартаа. 자, 에스겔 36장에 보면요. Эзекэл 36 дээрээс харуул 34절과 36절에 34-өөс 36 хүртэл 이 땅을 어떻게 만들어 주겠다고 약속이 되어 있습니다. газар нутгийг нь ийхүү болгож өөрчилнө гэсэн амлалт нь байгаа. 황무지였는데 Эзгүй зилүүд газар 농사 байсан. 짓는 땅이 되고 Газар тариалан эрхэлдэг болгоно. 에덴 동산처럼 되고 Эден цэцэрлэг шиг болгоно. 건물이 지어지고 Байшин барилга баригдана.
그러죠? Тийм байгаа үстэй. 그렇게 되겠다고 약속이 돼 있잖아요. Энэ агуулга дотор нь инхүү багтсан байгаа үстэй. 예. 그리고 맨 마지막에 뭐라고 돼 있습니까? Төгсгөлд нь юу гэсэн гэхээр 나 여호와가 말하였으니 이루리라 그렇게 돼 있는 거예요. эзэн би үүнийг альцсан, үүнийг үйлдэх болно. 하나님이 이미 말씀하셨습니다. Бурхан инхүү урдчлан 이렇게 альцсан. 만들어 주겠다고. Инхүү болгох болно. 황무지인데 에덴 동산처럼 되게 해주겠다. Эзгүй зилүүд газрыг нь би эдээний цэцэрлэг шиг болгох. 농사 짓는 땅이 되게 해주겠다. Газар тариалан эрхэлдэг нутаг 그 болгох. 황무지에 건물이 세워지게 해주겠다. Тэр эзгүй зилүүд газар байшин барилга баригдах болно. 에덴 동산처럼 정말 아름답게 만들어 주겠다. Эден цэцэрлэг шиг үнэхэрийн үзэсгэлэнтэй болгоно 2600년 전에 약속하셨습니다. гэж 2600 жилийн өмнө амласан. 예. 보셔요. Хараарай. 이스라엘이 불순종했잖아요. Израильчууд дуулуургүй хандсан. 땅이 황무지가 되고 Тэгэхэд газар нутг нь 그들이 эзгүүрсэн. 전 세계에 흩어져서 죽임을 당했습니다. Тэд бүх дэлхийгээр тарж бутраад алуулж байсан. 근데 마지막 때가 되면 Гэхдээ төгсгөл хожмын өдрүүд буюу төгсгөлийн үе болоход 하나님이 그들을 회복시켜주는데 Бурхан тэднийг дахин сэргээн. 그 땅이 에덴 동산처럼 되고 Тэр үед газар нутг нь эден цэцэрлэг шиг болно. 그들이 자기 땅에 돌아오고 Тэд өөрсдийнхөө нутаг төрлөх нутагтаа буцаж ирнэ. 그리고 강한 나라가 된다. Тэгээд хүчрхэг улс болно. 이게 성경의 약속입니다. Энэ бол Библиэд дээрх амлалт нь 1900년 동안 전 세계 흩어져서 죽임을 당했던 나라인데 1900 жил дэлхийд даяар тарж бутраад хөнөөгдөж байсан үндэстэн. 이런 나라로 만들어 주겠다고 하나님이 Тэр 약속하신 거예요. үндэстнийг ийм болгоно гэж Бурхан амлаж. 예. 언제? Хизээ 2600년 전에. 2600 жилийн өмнө ингэж амласан. 자 보셔요. Хараарай. 기적이 일어났습니다. Гайхамшиг биелсэн. 1948년 5월 14일. 1948 оны 5 дугаар сарын 14. 지금부터 72년 전에 Одоогоос 말입니다. 72 жилийн өмнө 이스라엘이 다시 나라가 됩니다. Израильчууд дахин улс гүрэн болсон. 1900년 만에 나라가 됐어요. 1900 жилийн дараа дахин улс олж гарч ирсэн. 이게 독립선언문을 낭독하는 За 장면입니다. энэ болохоор тусгаар тогтнолын тунхагаа уншиж байгаа зураг нь. 이 사람이 초대 수상이었던 벤구니로라는 За 사람이에요. энэ болохоор анхны ерөнхий сайд нь байсан Бен Гурион гэдэг хүн 독립을 했습니다. тусгаар тогтнолоо зарласан. 예, 그때부터 자기 땅을 가꾸기 시작합니다. Тэр мөчөөс эхлээд өөрсдийн газар нутгаа арчилж эхэлсэн. 여러분 잘 보셔요. Хараарай. 이스라엘 땅이 원래 이런 곳입니다. Угтаа тэр үед Израилийн нутаг нь ийм байсан. 사막이에요, 사막. Цөл газар, 이런 땅입니다. ийм газар. 예. 근데 하나님 뭐라 하셨어요? Гэтэл Бурхан юу гэсэн бэлээ? 에덴 동산처럼 되게 해주겠다고 되어 있잖아요. Эдээний цэцэрлэг шиг сайхан 예. болгоно гэсэн. 사막인데 농사 짓는 땅 되게 해주겠다고 하셨습니다. Цөл нутгийг газар тариалан эрхэлдэг газар болгоно гэсэн. 비교해서 보여드릴게요. За тэгвэл одоо яг харьцуулаад харуулъя. 이게 독립 전에 옛날 이스라엘 모습입니다. Тусгаар тогтнолоо зарлахаас өмнөх Израилийн дүр зураг 지금 яг одоо 똑같은 장소인데요. адилхан байршлыг харуулна. 요 길만 중간에 길만 남아 있습니다. Тэгэхээр голынх нь энэ зам үлдсэн байгаа. 지금 이렇게 바뀌어 있어요. Одоо ингэж өөрчлөгдсөн. 똑같은 장소입니다. Яг адилхан газар. 여기는 Энэ хэсэг нь 이렇게. ийм болж. 이 언덕이 그대로 남아 있습니다. 이 Энэ 언덕이. толгод нь яг хэвэндээ байж байгаа үстэй. 그죠? Тийм үү? 그죠? Тийм 이 байгаа үстэй. 똑같은 장소예요. Яг нэг газрыг зургийг харуулж байгаа. 못 믿겠거든 한번 가보시오. Итгэж чадахгүй бол бүр очиод үзцгээ. 돈 많으면 한번 다녀오십시오. Мөнгөтэй бол нэг Израиль руу явчаад ирээрээ. 예, 이 바닷가는요. За энэ далайн эрэг 이렇게. ингэж өөрчлөгдсөн. 이 바닷가는 Энэ хэсэг нь 이렇게. ингэж өөрчлөгдсөн. 여기 옛날 모습이에요. За энэ болохоор эртний зураг нь. 이건 지금 모습이에요. Энэ харин одоогийн зураг. 지금 이렇게 바뀌어 있습니다. Одоо ийм болцоход байна. 이렇게. Ийм болсон. 여기 미국 뉴욕이 아니에요. Америкийн Нью-Йорк хот биш шүү. 이스라엘. Израиль шүү. 예. 그죠? Тийм байгаа юм 예. 정말 멋있게 바뀌었죠. Үнэхээр гайхалтай 예. өөрчлөгдсөн байгаа биз? 70년 만에. 70 жилийн дотор 예. 하나님 그렇게 해주겠다 약속하셨잖아요. Бурхан ийм болгоно гэж амласан учраас. 여기가 옛날 이스라엘 예루살렘입니다. За энэ болохоор эртний Израилийн Иерусалим хот. 지금은요. Харин одоо Иерусалим хот 이렇게 바뀌었어요. 이렇게. ингэж өөрчлөгдсөн. 좀 놀래세요. 좀 Та 놀래봐. бүхэн жоохон гайхаж байгаагаа илэрхийлэлтэй. 놀랍지 않습니까? Гайхмаар биш вэ 예. гэж үү? 성경 약속하신 대로입니다. Библиэлд амласны дагуу. 자, 그리고 농사 짓는 땅 되게 해준다고 За 하셨잖아요. тэгээ газар тариалангийн нутаг болгоно гэсэн. 이스라엘은 비가 많이 오지 않습니다. Израиль тийм их бороо ороод 근데 байдаггүй. 갈릴리는 호수가 하나 있어요. Гэтэ Галил гихнийг нууртай. 예, 거기서 물을 끌어서 수도 파이프 연결해 가지고요. 온 나라에 다 보내줍니다. Тэндээс одоо яг хоолой холбоод бүх улсаараа инхүү Галил нураас ус татаж хоолоогоор давсжуулж байна. 그러니까 꽃을 심고 식물을 심으면요, 다 이게 호수를 연결해서 거기서 물이 나오게 만든 거예요. Тэгэхээр цэцэг ногоо юу тайран түүгээрээ усны хоолой гүйлгээд байн усалж байхаар тийм систем боловсруулсан. 이렇게 해서 농사를 짓습니다. Ингэж газар тариалан эрхэлж байна. 요렇게 농사 짓는 기술을요, 몽골에 수출했어요. За ингэж газар тариалан эрхлэх энэ одоо энэ зүйлээ юу гэдэг вэ? Энэ зүйлээ Монголд нэвтрүүлсэн. 예. 여기
성근회랑 두르게 여기 올라가면요, 이 나무 밑에 이 이스라엘하고 이 계약해가지고 요 기술로 이렇게 나무 밑에 다 이 파이프 흐르게 만들어놨습니다. За тэгэхээр одоо сонгон хайрхан дүүрэгт яг энэ хэсэгт очиод үзэх юм бол мод ингээд суулгажчихсан. Тэгээд тэр модныхон доор яг Израильчуудтай гэрээ байгуулад нэвтрүүлж авсан энэ системээ хэрэгжүүлээд одоо юм усны хоолоо явуулчихсан байгаа. 보셨어요? Та бүхэн харсан уу тэр хэсгийг? 예. 이렇게 다 만들어져 있습니다. Ийм байгаа. 사막에 있는데 꽃을 키우죠. Цөлд байдаг газар атлаа цэцэг ургуул 예. тарж байна. 과일 농사를 지어요. Жимс тарж байна. 포도 농사를 짓습니다. Усан үзмийн тариалан 예. эрхэлж байна. 비가 적게 오고 건조하니까요, 과일이 너무 맛있어요. Тэгэхээр бороо баг ордог их хуурай учраас жимс нь их амтлаг байдаг. 예. 이게 이스라엘 시장. За энэ болохоор Израилийн зүгээр жирийн нэг зах нь. 예. 여기 이스라엘에서 나오는 과일들입니다. Израиль нутгаасаа гаргаж авдаг жимснүүд нь. 헤테트 짐스가 아니에요. Хятад жимс биш шүү. 다 이스라엘에서 나오는 거예요. Бүгд Израилаас гаргаж авч 예. байгаа жимс. 진짜 맛있어요. Үнэхээр амттай юм лээ. 먹고 싶죠? Идмээр байгаа биз? 예. 사막 한가운데 있는 나라인데 농사지어서 수출합니다. Цөлийн голд байгаа улс атлаа газар тариалан эрхлээд бүр экспортлж байна. 예. 여기 보세요. Хараарай. 이집트예요. Энэ болохоор Египт, 이스라엘. Израиль. 차이 느껴지십니까? Ялгааг нь та бүхэн харж байна уу? 예. 하나님 그렇게 만들어 주신다고 하셨잖아요. Бурхан ийм болгох болно гэж айлцсан. 예. 그리고요. 이사야 60장 읽어보겠습니다. За 22절. тэгээд Исая 60-ын 22-ыг нь уншия. Хамгийн өчүүхэн нь 1000 болж хамгийн дорой нь хүчрхэг үндэстэн болно. Эзэн бие цагт нь яарвчлуулах болно. 예. 때가 되면 강한 나라가 되게 해준다고 약속하셨잖아요. Яг цаг нь болоход би хүчрхэг үндэстэн болгоно 예. гэсэн байгаа. 한 명이 1000명을 당하는 강한 나라가 되게 해주겠다. Нэг нь 1000-тай тэнцвүүц хүчрхэг болгоно гэсэн. 여호수아 23장 10절에 보면은요. Яшуа 23:10-аас 10. 너희 중 한 사람이 1000명을 쫓는다고 되어 있습니다. Танай нэг нь 1000-ыг хөөнө гэсэн. 그죠? Тийм үү? 때가 되면 Цаг нь болоход 그렇게 짓밟혔던 나라가 тэгж их гიშгүүлж байсан үндэстэн 강한 나라가 되게 해주겠다고 하신 거예요. хүчрхэг үндэстэн болох болно гэж бурхан 보세요, 여러분. айлцсан. Хараарай. 지금요 이스라엘 핵무기 400개 가지고 있습니다. За одоо Израиль улс 400 ширхэг цөмийн зэвсэгтэй. 예. 아랍 연합군과 싸워도 이깁니다. Арабын нэгдсэн улсуудтай дайцсан ч ялж байна. 예. 굉장히 강한 나라가 된 거예요. Асар хүчрхэг 자, 보세요. гэсэн. Хараарай. 제 3차 중동 전쟁 6.1 전쟁에 대해서 설명을 잠깐 드려볼게요. За ойролт орондын 3 дахь дайн буюу 6 хоног үргэлжилсэн тэр дайны тухай та бүхэн 13개 тавьчихсан. 나라하고 이스라엘하고 전쟁이 붙었어요. 13 улс Израиль гэх ганц улстай дайцсан. 여기 이스라엘입니다. Энэ болохоор Израиль нь байна. 여기 다 아랍 국가들이에요. За бусд нь болохоор бүгд Арабын нэгдсэн улсын улсууд. 13대 1로 싸우는 거예요. Нэгийг харьцах нь 13 гэсэн харьцаатай. 자, 여기 힘센 사람 13명 나와봐요. За одоо энэ дундаас 13 хамгийн хүчтэй нь гараад ирээрэй. 나하고 한번 붙어봅시다. Надтай нэг үзье. 어떻게 되겠어요? Гэвэл юу болох вэ? 주먹 한 대도 못 날리고 아마 제가 아마 죽겠죠. Би одоо ганц цогж амжихгүй л өөхөх бах та тийм ээ. 예, 너무 좋아하는 것 같으니. Баярлаад инээгээд байна үгүй юу? 13대 1로 싸우는 겁니다. Нэгийг харьцах нь 13 тийм ээ. 1967년에 이 전쟁이 일어나는데 Аа 1967년에 1967 онд энэ дайн болсон. 비교를 해보면 이렇습니다. Тэгэхээр яг харьцуулж үзүүлвэл ийм байна. 예, 인구, Газар нутаг, 그다음에 뭐 소득, тэгээ одоо орлого эдийн 예, засгийн хувьд ч 이런 걸 гэсэн 다 비교해보면요, 이 상대가 안 되는 거예요. энэ бүх зүйлийг нь харьцуулаад үзсэн ч үнэхээр тэр 13 оронтой ерөөсө харьцагтахааргүй байсан. 이게 보셔요. Хараарай. 이스라엘은요, 요 뒤에가 지중해 바다입니다, 바다. Израилийн хойд хэсэг нь газар дундын тэнгис байдаг. 예, 물러날 데가 없어요. Уурах газар байхгүй. 이해되십니까? ойлгож байна уу? 예. 그래서 이참에 이스라엘을 그냥 박살내야 되겠다, 바다에 집어넣어야 되겠다, 이렇게 하고 전쟁이 일어난 겁니다. Тэгэхээр Арабын нэгдсэн улсуудын хувьд энэ дайнаар Израиль улсыг бүрэн үгүй болгоё, арчин хаяя гэсэн зорилготойгоор энэ дайныг эхлүүлсэн. 그때 이스라엘 군대를 이끌고 있던 장군입니다. За энэ тэр үед Израилийн цэргийг ахалж авсан жанжин байна. 예, 모세 다이안. Моше Даян 멋있게 생겼죠. их сайхан харагдж байгаа 그죠? шүү дээ, тийм ээ? 이 사람이 나중에 국방장관이 되는데 Дараа нь энэ хүн болохоор одоо армийнхаа захирагч болдог. 이 사람이 그때 이스라엘 군대를 이끌고 13개 나라하고 전쟁을 한 겁니다. За энэ хүн тэр үед Израиль цэргүүдэд дагуулад 13 оронтой дайдахаар явсан. 이 사람이 군세를 딱 모아놓고 이렇게 이야기합니다. Энэ хүн цэргүүдэд цуглуулад ингэж хэлсэн байдаг. 우리에게는 새로운 무기가 있습니다. Бидэнд нэгэн шин зэвсэг бий. 우리는 이 전쟁에서 반드시 승리하게 될 겁니다. Энэ дайнд бид нар гарцаагүй ялнаа. 그러면서 군사들은 사기를요, 용기를 확 줍니다. гэж цэргүүдэд одоо зоригжуулсан. 아랍에서요, 야, 도대체 어떤 무기일까? За Арабаас болохоор одоо тэдний яриад байгаа зэвсэг нь юу юм бол 도대체 얼마나 무서운 무기를 가지고 있을까? хэр одоо хүчтэй зэвсэгтэй юм бол 깜짝 놀랐죠. гэд бүр гайхацгааж байсан. 이 모세 다이안이요,
Гэсэн чинь Моше Даян 성경을 딱 들었습니다. Библийг бариад 그러면서 이 성경 구절을 딱 찾은 거예요. тэгээд Библиэсээ энэ ишлэлийг гаргаж ирсэн. 시편 121편 1절입니다. За дуулал 121-ийн 1-2 예, 읽어보겠습니다. хамт уншия. Харцаа би уул сөөд өргөн хаанаас надад тусламж ирэх вэ? Тэрхүү тусламж минь тэнгэр газрыг бүтээгч эзнээс. 자, 하나님이 우리와 함께 하십니다. Бурхан бидэнтэй хамт байна. 우리는 이 전쟁에서 반드시 승리할 겁니다. Энэ дайнд бид гарцаагүй ялна. 우리는 6일 만에 전쟁을 끝내고 Бид нэр 6 өдрийн дотор энэ дайныг цэглээд 7일 날 우리는 우리 하나님 앞에 안식일을 지킬 겁니다. 7 дахь өдөр нь бид Бурханыхаа өмнө амралтын өдрөө сахих болно. 그렇게 전쟁이 시작이 됩니다. Гэж хэлээ дайнаа эхлүүлсэн. 어떻게 됐을까요? Юу болсон бол 6일 만에 이스라엘이 이겼습니다. 6 өдрийн дотор Израильчууд ялсан. 하나님이 그들과 함께 하셨습니다. Бурхан тэдэнтэй хамт байсан. 강한 나라가 됐죠. Үнэхээр хүчрэхэг болсон. 자, 그리고 이사야 60장 За тэгээ Исая 6 5절에 보면요. 65-аас харвал 읽어보겠습니다. хамт уншия. Чи харж сүрдэн гэрэлтэх бөгөөд далайн баялаг чинийх болж үндэснүүдийн хөрөнгө чамд ирэх учир зүрхчин чичрэн баясна. 예, 바다의 풍부가 너희에게 돌아온다고 돼 있죠. Далайн баялаг чинийх болно гэсэн байна 예, тийм үү? 그러죠. 재물이 돌아오고 바다의 풍부가 돌아온다고 돼 있습니다. Тэгэхээр үндэснүүдийн хөрөнгө чамд ирэн далайн баялаг чинийх болно гэсэн байна. 이스라엘의 바다 하나 딱 있습니다. Израильд яг ганц тэнгис далай байдаг. 밑에 사해 바다가 있습니다. Сүнсэн тэнгис яг доод хэсэгт нь сүнсэн тэнгис 그리고 저 байдаг. 위쪽에 지중해 바다가 있어요. Тэгээ дээд хэсэгт нь болохоор газар дундын тэнгис. 이 사해 바다는요 물고기가 살 수가 없어요. Сүнсэн тэнгис загас жарахаа байдаггүй, 예, амьдрах боломжгүй. 소금이 32%입니다. 소금이 32%. 32%-ыг нь давас гужир 예. эзэлдэг, давас эзэлдэг. 보통 바다보다 10배가 짜요. Тэгэхээр жирийн далайгаас 10 дахин шорвог 예. усна. 그러니까 물고기가 못 삽니다. Тийм учраас загас амьдрах боломжгүй. 너무 소금이 많아서 Дэндүү их давстай учраас 사람이 그냥 물에 떠요. хүмүүс зүгээр хөвдөг. 예, 수영 못해도 물에 떠요. Тэгэхээр зүгээр сэлж чаддаггүй хүн орсон ч хөвдөг. 수영 못하는 분 손 들어봐요. Сэлж чаддаггүй хүмүүс гараа өргөе. 여기 꼭 가세요. Та бүхэн сүнсэн тэнгиснийг 예. очиод үзээрэй. 그러면 수영 못해도 떠. Тэгвэл зүгээр сэлж чаддаггүй байсан 예. ч ингээд хөвөөл явна. 저도 수영은 못하는데 Би ч гэсэн сэлж чаддаггүй. 제가 갔다 왔죠. Би нэг очсон шүү 한번 дээ. 떠보고 싶어서. Бүр нэг хөвж үзэх юмсан гэж хүссэндээ. 이렇게 떱디다 이렇게. Ингээд хөвдөм блэ? 야, 빠져 죽고 싶어도 안 돼. Бүр живж үхье гэж хүссэн ч болохгүй. 아무리 죽고 싶어도 몸이 떠요 그냥. Хичнээн үххийг хүссэн ч би энэ хөвөөл гараад 예. ирнэ. 그리고 За тэгээд 여기요 이 진흙이 얼마나 좋은지 몽골에도 지금 수입해서 파는 거 아십니까? шавар нь ямар сайн гэгддэг гэхээр Монгол хүртэл одоо орж ирж гисэн 예. худалдагдаж байна. 메트로 익스프레스에 가면 이거 팝니다. Метро экспресс очих юм бол зарж байлээ. 예. 화장품도 팔아요. Гоо сайхны бүтээгдэхүүнийн ч гэсэн худалддаг. 근데 이 바다에 광물질이 확 들어 있는데 Гомулжирий. 예. 여러 가지 물질이 들어 За 있는데 гэхдээ одоо энэ тэнгис болохоор янз бүрийн элементүүд байгаа. 계산을 해 보면 영국, 프랑스, 미국의 재산보다 더 많다고 이야기합니다. Гэхдээ тэр бүх эрдэс баялаг одоо дотор нь байгаа бүх зүйлсийг бодоод үзэх юм бол Америк, Англи, Франц гурван улсын хөрөнгнөөс ч илүү давхар хэмжээний мөнгө дотор нь байна гэсэн үг. 그 사해 바다만 팔아도요 제일 부자예요. Тэгэхээр зөвхөн сүнсэн тэнгисээ Израильчууд худалдсан ч дэлхийн хамгийн баян улс болно. 근데 최근에 더 놀라운 일이 За 벌어졌습니다. гэхдээ саяхан бүр илүү гайхам зүйл болсон. 신명기 33장에 보면은요. Нийт бол 33-аас харвал 바다의 풍부한 것, 모래에 감추인 보배를 흡수한다 이런 말씀이 기록되어 있거든요. Библийн Дит хууль номон дээр далайн арвин зүйлс элсэнд нуусан эрдэнсийг сорж авна гэж бичигдсэн 이게 байдаг. 도대체 무슨 말인지 이해가 안 됐습니다. Энэ одоо яг юу хэлээд байгаа юм бол гэдгийг нь ойлгогдоогүй байсан. 도대체 바다의 풍부한 것, 모래가 흡수한 보배가 뭘까? Далайн арвин зүйлс элсэнд нуусан эрдэнэс гэж яг юу хэлээд байгаа юм болоо? 그 찾아냈습니다. Гэдгийг гэтээ сая олчихсон. 자, 그게 뭐냐면요. Юу вэ гэхээр 방금 읽었던 신명기 33장을 따라서 이스라엘 북쪽을 이제 탐사를 했는데 за яг сая бидний унсан Дит хууль 33 дугаар бүлгээс унсны дагуу Израилийн хойд хэсгийг судалж 그 모래 밑 바다 모래 밑에서요 석유하고 천연가스가 나온 거예요. гэтэл тэрхүү тэнгисийн элсэн дороос нь газрын тос байгалийн хий бусад ашигт малтамлууд олдсон байна. 예, 바로 여기입니다, 여러분. Энэ хэсэг. 여기서 천연가스하고 석유가 나왔어요. Тэгэхээр бүр байгалийн хий одоо яг тийм зүйлс олдсон байна. Нефт. 근데 이 석유가요 사우디아라비아 다음으로 이 땅 속에 많이 묻혀 있습니다. Гэтэл Сауди Арабийн газар нутгийн дараагаар газрын тос энэ хэсэгт хамгийн их олборлогдож байна. 이 그림 보셔요. За энэ зургаас харъя. 여기는 시리아 쪽 바다입니다. За энэ болохоор Сирийн хэсгийн дадлаа. 여기는 이집트 쪽 바다예요. Энэ болохоор Египт хэсэг. 근데 석유가 어디서 나오냐? За тэгвэл тэр газрын тос нь хаанаас гарч ирж байна вэ? Нефт нь. 이스라엘 앞바다에서만 나옵니다. Яг Израилийн өмнөд хэсэгт байгаа тэр тэнгисийн тэр хэсгээс л олборлогдож байна.
이해되셔요? Ойлгогдож байна уу? 아, 이 위에서 나와도 되고 아래에서 나와도 되잖아요. Сир зүгээс ч юм уу эсвэл Египтийн хэсгээс ч юм уу ингээ гарч олборлогдож бас болно шүү дээ. 근데 딱 이스라엘 앞바다. Гэтэл яг Израилийн өмнөд хэсгээс л гарч ирж байгаа. 우연일까요? Энэ санамсаргүй явдал уу? 아닙니다, 여러분. Үгүй ээ. 예. 하나님이 약속하신 대로. Бурхан амласныхаа дагуу 예. 2019년부터 생산하잖아요. 2019 оноос эхлээд олборлож эхэлсэн. 이스라엘 사람들이 30년 동안 쓰고도 남는답니다. Израильчууд 30 жил хэрэгэлсэн ч үлдэхэр хэмжээний байна гэн. 부자죠? Баячууд болсон байгаа үстэй. 예. 이스라엘 부자입니다. Тийм ээ, Израильчууд бол баян. 하나님이 약속하신 대로 주셨습니다. Бурхан амласныхаа дагуу өгсөн. 그리고요. За мөн 여기 한번 보셔요. эндээс хараарай. 노벨상 수상자의 22% 이상이 유태인입니다. Нобелийн шагнал эзэмшигчдийн 22.3% нь Израильчууд, еврейчүүд. 전 세계 부자들 유태인들. Дэлхийн хамгийн баян улсууд еврейчүүд байна. 그렇죠? Тийм үү? 30%입니다. 30%. Дэлхийн хамгийн баячуудын 30%ийг еврей хүмүүс эзэмшиж 미국을 байна. 움직이는 사람들. Америкийг хөдөлж байгаа хүмүүс 유태인들입니다. еврейчүүд. 이 사람이 누구냐면요. Энэ хүн хинбэ гэхээр 지금 미국 대통령의 사위입니다. одоогийн Америкийн ерөнхийлөгчийн хүргэн, 예. 트럼프의 사위예요. Трампийн хүргэн 이 гэсэн. 사람이 유태인입니다. Энэ хүн өөрөө еврей. 예. 유태인이 세계를 지배한다고 되어 있죠. Давидын од дэлхийг захирж байна гэсэн. 하나님 회복시켜 주셨습니다. Бурхан дахин сэргээсэн. 보세요. Хараарай. 근데 이스라엘 예루살렘에 가잖아요. Гэтэ Израилийн Иерусалим хотод очихоор 여기가 그 기념관이에요, 기념관. за энэ ч гэсэн дурсгалын тийм газар. 거기 가면 요 뒤에 이렇게 성경 구절이 하나 적혀 있어요. Одоо яг тэр газар ингээ яваад очихоор энэ баган дээр нэг юм Библийн ишлэл бичигдсэн байдаг. 여기에 뭐냐면 에스겔 34장입니다. За энэ болохоор ямар 아, ишлэл 37장입니다. За энэ болохоор ямар ишлэл байдаг вэ гэхээр Изекэл 37-гийн 에스겔 37장 14절이 거기 기록이 되어 있어요. Изекэл 37-гийн 14-р ишлэлийг тэр дурсгалын баган дээр ингэж бичсэн байдаг. 읽어보겠습니다. Хамт уншия. Би та нарын дотор сүнсээ тавьж та нар амьлаад би та нарыг нутагтчин суулгах болно. Эзэн би ийхүү хийснийг та нар мэдэх болно гэж эзэн тунхаглаж байна. 뭐라고 되어 있습니까? Юу гэнэ үү? 내가 너희 신을 너희에게 두어서 살게 하고 Би та нарын дотор сүнсээ тавьж та нар амьлаад 너희를 너희 고토에 거하게 하리니 би та нарыг нутагтчин суулгах болно. 나 여호와가 이 일을 말하고 이른 줄 알리라. Эзэн би ийхүү хийснийг та нар мэдэх болно. 그 말씀이 기록되어 있습니다. Гэсэн ишлэлийг бичсэн байдаг. 하나님이 말씀하시고 이루셨잖아요. Бурхан айлцсанаа биелүүлсэн. 맞습니까? Тийм үү? 자, 이스라엘 역사를 오늘 말씀드렸습니다. За өнөөдөр Израилийн түүхийг та бүхэнд дамжуулж хэллээ. 하나님 계십니까? Бурхан оршиж байна уу? 예, 그들은 역사를 통해서 우리에게 증거하잖아요. Тэд түүхээрээ дамжуулаад бидэнд гэрчилж байна. 그들은 증인으로 지금도 살아 있습니다. Тэд гэрч гэдэг утгаараа одоо ч гэсэн амьд байна. 그리고 역사를 통해서 우리에게 말하고 있습니다. Тэгээ түүхээрээ дамжуулаад ч бидэнд хэлж байна. 성경 사실입니다. Библи бол үний юм аа. 하나님 살아 계십니다. Бурхан амьд оршдог юм аа. 자, 마무리하겠습니다. За одоо цэгцлээ. 자, 마치라고 벨이 울리네요. За одоо дуусгаач гээл сэрүүлгэн дуграад ах шиг байна тийм ээ. 누군가 그렇게 이야기를 하잖아요. За ингэж ярьдаг. 인생은 말입니다. Хүний амьдрал B와 B. D 사이의 C라고 이야기를 하잖아요. Хүний амьдрал бол B болон D-гийн хоорондох C юм аа гэж ярьдаг. 보았습니다. 출생입니다. 출생. За birth буюу төрөх. Death 죽음이죠. Death буюу үхэл. C는 Тэгээ C 뭘까요? юу бол choice입니다. choice. choice. 인생이 뭐냐? Амьдрал гэж тэгэхээр юу вэ? 삶과 죽음 사이의 선택입니다. Амьдрал ба үхлийн дундах сонголт юм аа. 예. 어제의 선택이 오늘의 나를 만들었죠. Өчигдрийн хийсэн сонголт маань өнөөдрийн намайг бий болгож байна. 그렇죠? Тийм үстэй? 몇 년 전에 그 선택이 지금의 나를 만든 겁니다. Хэдэн жилийн өмнөх тэр сонголт өнөөдрийн намайг ийхүү зогсоож байна. 이스라엘이 잘못된 선택을 했기 때문에 그들의 역사가 만들어졌잖아요. Израильчууд буруу сонголт хийсэн учраас тэд тийм түүхийг амссан. 여러분이 무엇을 선택하느냐? Тэгвэл одоо та бүхэн юу сонгох вэ? 여러분의 영원한 운명을 결정합니다. Тэр таны мөнхийн хувь тавилан шийдэх болно. 예, 이스라엘은 선택을 잘못한 겁니다. Израильчууд сонголтоо буруу хийсэн. 여러분 선택을 잘 하셔야 됩니다. Та бүхэн сонголтоо зөв хийх хэрэгтэй. 성경은 사실입니다. Библи бол үнэн. 하나님 살아 계십니다. Бурхан өөрөө амьд оршдог бурхан. 올바른 선택하셔야 됩니다. Та бүхэн зөв сонголт хийх хэрэгтэй. 그 선택이 영원한 운명을 결정합니다. Тэр сонголттой таны мөнхийн хувь тавиланг шийдвэрлэх болно. 어디에서 영혼을 보낼 거냐? Хаан та мөнх гэсэн хугацаагаа өнгөрүүлэх 여러분 вэ? 그 선택을 잘 하셔야 됩니다. Сонголтоо зөв хийх хэрэгтэй. 기도하겠습니다. Хамтдаа залбирая. 하나님, 오늘 이스라엘 역사를 통해서 하나님의 살아계심을 명확하게 보여주셨습니다. Бурхан минь та өнөөдөр Израилийн түүхээр дамжуулаад өөрийн амьд оршдог гэдгээ тодорхой харууллаа.
그들의 잘못된 선택의 결과가 어떠한지도 보여주셨습니다. Тэдний буруу сонголтын үр дүн юунд хүргэв гэдгийг ч харууллаа. 우리 가운데 한 사람의 영혼도 잘못된 선택을 하지 않도록 자비를 베풀어 주시옵소서. Бидний дундаас нэг хүний сүнс буруу сонголт хийхгүй байхаар та инэрлээ болгоно. 끝까지 말씀을 듣고 천국의 소망을 얻을 수 있도록 도와주시옵소서. Эцсийн хүртэл семинарын үгээ сонсоод Диваажинд очих найдварыг олж авч чадахад та туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.